cɛkɔrɔba ka bilasirali kan do jagasere kan do don ka jan don sebali tɛ don jan kuma do ka ɲɛsin jamanadenw ni politikimɔgɔw ma a ko jɔn se tɛ latigɛ la ka ko bɛɛ na waati do waati min jamanadenw bɛ sugandili kɛ u b'a kɛ ni limaniya de ye waati dɔw la u bɛ danaya sigi ka sɔrɔ balimaya t'a la sinjiya t'a la nka ni u bɛ sugandiliw kɛ u bɛ sugandiliw kɛ ka da u ka limaniyaw kan politikimɔgɔw ka ŋaniya damatɛmɛlen an'u ka juguya kisɛbilen an'u ka kodɔnbaliya sabu a bɛ maa ɲɛna k'a fɔ i bɛ maa ni yɔrɔ ta a bɛ maa ɲɛna k'a fɔ i bɛ jɔyɔrɔ karaba a bɛ maa ɲɛna k'a fɔ ɲɛmɔgɔya a bɛ karaba maa fɛ u bɛ ɲini fɛn min kɔ latigɛ ka kɔrɔ ni a tigi ye danbe jogo limaniya ninnu ye ɲɔsiw ye minnu ni u sɔrɔli ka gɛlɛ politiki bunankun kan farafinna hakaja mali kɔnɔ baara dun ye fɛn ye n'a tɛ ɲɛ i bolo i k'a kɛ ni limaniya ye i k'i cɛsiri nka ni donni jiginna don min i ka donni jigin ni wasa ye fanga ye fɛn ye muru ni fan fila do tigɛyɔrɔ fila do a ka kan ka mara ni hakili de ye kɔrɔlen maa minnu n'olu ye jamana dɔfɔ tigiw ye kodɔnnaw hakilimaw a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ i fɛ wala mɔgɔ minnu b'a fɔ i ma k'a fɔ an na sa i nɔfɛ ni fanga firili bolo don min i b'i kelen na nka jamana in na n'an tɛ bi la ko saya tun ka fisa ni malo ye o cɛbalenw bɛ ka dɔgɔya anw fɛ mali kɔnɔ yan olu kɛra sudalenw ye kaburu kɔnɔna na wala olu kɛra maa ɲumanw ye minnu tile dɔgɔyalen don politikimɔgɔ minnu b'an kunna n'olu ye cɛbalenw ye bi taɲini kɛsu de b'u nɔfɛ wa kodɔnbaliw u b'olu de sɛnsɛnw nɔfɛ fanga ɲinini na o joli joli bɛ yen minnu y'a jira k'a fɔ u bɛ sa amadu tumani ture nɔfɛ fanga na o maa kelenw fanga tiɲɛna a bolo waati min olu de kɛra a gwɛnbaw ye o maa kelen joli joli bɛ yen bi minnu kɛlen don ibrahim bubakar keyita ka sanbara a susabagaw ye tominɛ daminɛbaw ye tekoji solibaw ye n'a sɔgɔsɔgɔra olu na tiso o maa kelenw fanga tiɲɛna a bolo waati min olu de kɛra a gwɛnbaw ye nka n'i y'o mɔɔw lajɛ o joli joli bɛ yen minnu ni lebu jogojugu jigilatigɛ duloki bɛ u kana wale wɛrɛ tɛ u la taɲini kɔ a fɔ k'a ye san caman kɔfɛ fanga san caman o joli joli bɛ yen bi minnu u kalikan ye k'a fɔ olu ye fantanw ka hakɛ ɲinibaw ye tɔɲɔni kɛlɛbaa ye olu ye jamana jɔbaa ye olu ye o cɛw n'u muso minnu bɛ yen bi ni olu hakilila k'a fɔ olu ka taɲini tile bɔra olu de tun kan ka kɛ mɔgɔ ye bi ji tɛ mɔgɔ minnu ka foroko kɔnɔ basimugu tɛ mɔgɔ minnu ka palan kɔnɔ olu de tun kan ka kɛ mɔgɔ ye bi minnu ni kuma da t'u fɛ u ti bisimila maa si fɛ fɔda t'u fɛ jigi t'u fɛ sabu ninnu ye mɔgɔw ye maa minnu sigilen don jamana kɔnɔ jamana minnu n'o ye wale ɲumandɔnbaliya jamana ye lebu jamana ye u sigin bɛ u sen sabara kɔnɔ ka limaniya ni jamana jɔlen ye ka i nin di faso kumabɔli la kana jamana bila maa si ye o de kan ka kɛ politiki taabolo ye o maa joli joli bɛ bi minnu ko faralen don fanga marabaw kan ninnu bɛ k'a ɲini wala k'a jira fanga marabaw la k'a jira k'a fɔ se bɛɛ lajɛlen de b'u bolo k'a sɔrɔ a yera k'a fɔ farafinna fanga ye fogonfogon dulokiba de ye maɲɔn fugulan banfula don maɲɔn fara banfula don diɲɛ don o don ni fiɲɛba wulila a bɛ taa n'a ye barakolon don minnu ni sanfiɲɛ wulila diɲɛ don o don a b'a kolonkolon ka taa ni a ye ninnu de b'a jira fanga marabaw la k'a fɔ se bɛɛ lajɛlen b'u ye caaman bɛ yen n'olu fana bɛ fanga ŋwara dabaw fɛ waati tiɲɛna olu bolo yɛrɛ t'a sɔrɔ bɔsira olu la olu bɔra sumana k'u dɔw tile la ninnu dɔw faralen don ɲɔgɔn kan hakilina wɛrɛ tɛ u la ni ne kɔni tɛ a ka feere ni ne tɛ a kana dilan kɔnɔfaralen mago bɛɛ ma a ka ɲɔɲa nin na wa o politiki ma joli joli bɛ yen o diinɛɲɛma joli joli bɛ yen minnu kɛn bɛ k'u ka danbe k'a jago taɲini y'a sabu ye ŋaniya foyi tɛ ninnu na faama m'a fɔ a ka fin olu ko a ka fin fanga ko a ka jɛ olu ko a ka jɛ maa dama olu b'u dahirimɛ sɔrɔ waati de sera sa baara wɛrɛ t'u da faama mangutuli kɔ n'olu kɔni ta bi sɔrɔ mali ka feere jamana ka jaasi olu minnu kɛra jamana burujabaw ye foroba jigiɲɛ jeninbaw ye jamana ba fani kilicɛ cɛbaw ye
kongonfa nta toto ye fiyewu baara bɛɛ lajɛlen bi kɛ olu fɛ u dungɔmaw ka sigi faso burujabaw daɲɔgɔn tɛ olu la misali tɛ olu la ninnu ye maa juguw de ye jamana bɔrɔtɔbaw u bɛɛ lajɛlen ye kɔ kelen jɛgɛw ye maa minnu u bi sɔn fɛn ma fɛn min jɛ man kan ka kɛ ni a ye fɛn minnu sɔnni man ka kɛ o ye n'olu ta kɔni bi sɔrɔ a fɔra a banna politiki bɛ maa kamana gwan a bɛ maa jigilatigɛ a bi maa lafu ni miirila maa minnu nɔnsinama don ni tile min bɔra u n'u ɲɛta ni su min kora u n'olu fiɲata mali politiki kɛnɛ farafina politiki kɛnɛ fadenya jugu man ta sɔrɔ i fɛ i si ka ban i ta ka tiɲɛ wala n bɛ n ta sɔrɔ i fɛ i kɛra maa sugu o sugu ye sa jɛnkina kɛ ni e ye ka fara ɲɔgɔn kan janfa bingani taɲini jamana burujali maa minnu ni fiɲɛ yɛlɛmana fa min fɛ u yɛrɛw bɛ yɛlɛmaw fan fɛ maa minnu ti danbe dɔn u ti jogo dɔn u ti miiri dɔn bamananw ko suruku n'a ka pɔlɔnfɔla a bɛɛ wara ninnu de bɛna ka na jamanaden limaniyanenw nka minnu n'u ka limaniya ka bon nka n'u ka kodɔn ma se ka na ninnu nɛgɛ ka dɔ fara u ka gɛlɛya n'u ka kɔlɔlɔ n'u ka jigilatigɛ kan wala maa minnu se wɛrɛ tɛ u ye n'i ye nasɔngɔ d'u ma olu na tɛmɛ i dungo sira fɛ ninnu dun ye fɛnw ye. An balimaw i n'a fɔ an bɛ deli ka pereperelatigɛ minnu fɔ o pereperelatigɛ dɔ ye jumɛn ye wala o pereperelatigɛ fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye o de ye k'a fɔ anw bɛ don kibaru min n'an b'a lase ka bɔ bɛnkuma na diɲɛ don o don ka bɔ ntɛnɛn fo ka se sibiri ma nka sibiri kɛrɛnkɛrɛnnenya u dabɔra an baaraɲɔgɔnw kama minnu bɛ jamana in fantan naani fɛ k'a daminɛ Kayi mara la ka se Kulukoro mara ma ka se Sikaso mara ma Kucala San Buguni Dakuru ɲɛ kelen an ka jamana in a fantan naani an bɛ an ka lasilikɛla ninnu an b'u fo ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ an faso Mali maradugu sigida o sigida bɛ k'u bɛɛ cɛsirilen don cogo min an ka don kibaru in a bɛ se ka lase an ka jamanadenw ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya na min y'an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ye cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw kunungo an tun ye a jira u la k'a fɔ an tun taara Bajangara ye dɔngɔnɔw de ka dugu ye n'i sera dɔngɔnɔw fɛ yen i n'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye fɛn min ye o ye jiko ye nka hadamaden i kana ɲinɛ sabu ko i kana to duma i kana ji duma nka i kana ɲinɛ kɔ Musa Mara danfara min bɛ ale ni maa caman cɛ fasoko in na o de ye jamana kɔnɔna taamali ye wa k'a taama waati min a bɛ kɛ i n'a fɔ mu tɔw wala mɔɔ dɔw bɛ ɲinɛ jamanadenw kɔ ka bɔ juma tɛmɛnen ka se sibiri tɛmɛnen ma anw ni Musa Mara bɔra yan Bamakɔ k'i kunda Bajangara kan an tɛmɛna Mopti fɛ yɛlɛma tɔnɲɛmaa min n'o bɛ Mopti n'o ye Yusuf Jawara ye an bɛ don min i n'a fɔ ko bi yɛlɛma ɲɛmɔgɔya b'ale de bolo ani Musa Mara n'u jɛɲɔgɔnw kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye Sɛban Hayidara ye ani olu taara nin taama na fo Bajangara an sera Mopti waati min Moptikaw farala an kan an y'an kunda Bajangara kan nka an ka jamana finitigiw n'o ye sɔrɔlasiw ye n'a ɲɛmɔgɔya bɛ Colonel Asimu Goyita bolo bi a n'a jɛɲɔgɔnw an ka foli b'u ye k'a daminɛ ka bili Mopti bɔda la fo ka taa an don Bajangara Mali sɔrɔlasiw n'u ka kɔnɔnjɛya n'u ka cɛsiri n'u ka fasoden ɲumanya u y'an sɛnsɛn minnu bɔra n'an ye Mopti an ye furancɛ kɛ sabu an bɛ se waati min a y'a sɔrɔ fitiri seli tɔ tun man jan an bɛ bɔ yen Mopti waati min kɔni u y'an sɛnsɛn ka furancɛ jan kɛ n'an ye Bajangara taw jamana finitigiw de taara an kunbɛn furancɛ la Bajangara ani Mopti cɛ Bajangara sɔrɔlasiw de fana y'an sɛnsɛn ka taa n'an ye fo Bajangara an ka kunungo don kibaru kɛnɛ kan Bajangara denmisɛnw kɛrɛnkɛrɛnnenya na Musa Mara ani Yusufu Jawara u tɔgɔlatɔn n'o yɛlɛma ye a denmisɛn minnu bɛ yen u cɛsirilen don Bajangara kosɛbɛ an ka kunungo don kibaru kɛnɛ kan aw yɛrɛ y'u ka laseliw mɛn dugu jɛlen
an sɔrɔla ka taa Bajangara dugutigilakaw fo laada la. Bajangara jamanatigilakaw an ka foli sera olu ma. O kɔfɛ sa kin minnu bɛ Bajangara olu tɔgɔla faraɲɔgɔnkan kuluba n'o ye coordination ye. An sera yen fana yenkaw olu y'an bisimila. Seereya minnu sɔrɔla ka bɔ yen cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw Mali kɔnɔ dugubaw ni dugumisɛnw hali jamana kɔ kan o seereya ninnu olu filɛ nin bisimila danse wala ɲuman nana wala an kana ɲuman sɔrɔ yan fɛn fɛn min nana an b'aw fo o ka nali la parce que ni mɔgɔ kɔni nana bɔ i ye degun kɔnɔ parce que o tigi kan ka fo parce que ni mɔgɔ ye degun kɔnɔ parce que ni nana lajɛ mɔgɔ sɛbɛ t'i bolo ka tɛmɛ a kan wa a kɔni diyara an ye parce que a bonyana an ma bon an kɔni bɛ degun kɔnɔ ala ko tiɲɛ na hali bi parce que degun min parce que fɛn min y'an se yan diɲɛ bɛɛ b'a dɔn an ka laɲini kɔni ye min ye parce que hali bi parce que o degun ka se ka ban pour que an bɛ se k'an yɛrɛ sɔrɔ pour que an ka se an ka duguw la wa an kɔni bɛ yan parce que tiɲɛ yɛrɛ la fɛn an bɛ ɲɛmaaw fo depuis an bɛ yan parce que o bɛ balo d'aw ma o bɛ ji d'aw ma mais sisan kɔni fɛ jiko dɛsɛ b'an na dɔɔnin parce que an ka worobinɛ kelen min bɛ parce que o tigɛlen don wa an b'o ɲini an fɛ hali n'o sera ka tugu wa a bɛ diya an ye mais degun kelen hali bi parce que an kɔni bon dɔɔni balo di parce que a kɔni bɛ ka k'an ye parce que a kɔni ka di an ye sani mɔgɔ wɛrɛ ka di ma parce que i yɛrɛ ka baara kɛ i yɛrɛ ye i ka so i ka foro la i ka nakɔ la ou bien i ka sugu jɔ bon o de ka di an ye mais sani an ka na to k'an to yan parce que miiri la mɔgɔw ka na fɛn d'an ma kuma bɛɛ ala ko tiɲɛ na parce que o t'an sago ye bon ɲɛmaaw fana kɔni sago tɛ mais an kɔni jigi dalen bɛ fɛ ɲɛmaaw de la hali bi parce que olu de se ka nin ko in ban parce que n'an y'a ye parce que nin ko in kɔni se ka ban parce que an kɔni ka hakili la parce que fɛn ɲɛmaaw ma dɛsɛ dɛ hali bi parce que u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la pour que nin ko in bɛ se ka ban an kɔni kumakan dama min b'an bolo an bɛ ɲɛmaaw fo an bɛ maires ni commandants préfets ani Bajangara dugutigiw an b'u bɛɛ fo an bɛ Musa Mara yɛrɛ fo wa n'a nɔfɛmɔgɔw wa ni président an b'u bɛɛ lajɛlen fo an kɔni bon hali bi fɛn kelen kɔni min don an kɔni bon an bɛ yan parce que degun kelen de don an kɔni fɛ kuma caman t'an bolo kuma kɔni bɛɛ fɔra ka ban kuma tɛ yen min ma fɔ parce que an ye kuma fɔ gouverneur ye préfet tɛ ministre hali fɛ premier ministre bɔra yan parce que an y'an ka ci lase u ma bon hali bi parce que an ma nɔ kɔni ye fɔlɔ bon an b'o ɲini ɲɛmaaw fɛ olu de bɛ se ka ci lase ɲɛfɔ sanfɛmɔgɔw ma pour bɛ se ka nin fɛn bɛ se ka ban bon an kɔni fɛn min b'an bolo fɛn la déplacé minnu bɛ yan o dugutigi bɛɛ tɔgɔ la ne yɛrɛ tɔgɔ Seyidu Yanuge n b'aw fo aw ka nali la merci. mɔgɔ hakɛ min bɛ yan aw y'a jate k'a dɔn yan yɔrɔ in na yan. bon mɔgɔ hakɛ min bɛ site in na yan bon a mɔgɔ ka ca dɛ parce que ne kɔni bɛ se ka mɔgɔ parce que dugu min bɛ site parce que nin site yɛrɛ la parce que a ka ca ni dugu 5 ye dugu 6 wa 5 bon o dugu kelen na parce que bon a bɛ sɔn ka parce que maa 1000 dɔɔnin bɔ. nin de tɛmɛnen kɔfɛ an bisimilalen dugutigilakaw fɛ waati min foliw kɛnɛ kan aw yɛrɛ ye laseliw lamɛn Bajangara ko in ka gɛlɛ kosɛbɛ dunanw nana feerew kan nka gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen n'o gɛlɛya in ma bangew o ye jumɛn ye o ye Bajangarakaw yɛrɛ ye Bajangara sigilen don sɛnɛ de kan bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ jabaninkurunin min n'an b'a dun an ka na la jabajala min a fanba bɛ bɔ Bajangara de dɔngɔnɔw cɛsirilen don ka se hakɛ min ma wa mɔgɔw ma fɛn dɔ faamu n'a fɔra ko Bajangara ye kulu jamana ye an ka makɔrɔbaw aw bɛ to ka kuma dɔw fɔ ne y'a dɔn Bajangara de o ye jumɛn ye ko kulu kuncɛmala ye fuga ye wallahi kulu kuncɛmala ye fuga de i ɲɛ bɛ dɔngɔnɔw ka dugu in bɛɛ kulu de don tɔw b'a fɔ min ma ko plateau nka kulu sanfɛla ninnu n'i bɔra Mopti k'i kunda Bajangara kan i bɛ kulu ye fan bɛɛ nka kuluw ni ɲɔgɔn cɛ cikɛ kungow de bɛ yen jirituw de bɛ yen ne y'o dɔn dɔgɔkun tɛmɛnen dɔgɔ furancɛ tɛmɛnen a yɔrɔ bɛɛ ye sɛnɛkɛ yɔrɔ de cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw aw bɛ kuma dɔ fɔ k'a fɔ yɛrɛkun sɔrɔ ka fisa ni diɲɛ sɔrɔ bɛɛ ye ja tiɲɛ don aw ye cɛkɔrɔba ka kuma mɛn olu ye dugutigilakaw ye tuma dɔ la dɛmɛw bi ta ka taa n'a ye maa minnu kɛlɛ ɲɛ siranɲɛ fɛ Bajangara kulu sanfɛ fugaw sanfɛ a fugama yɔrɔ minnu n'o ye cikɛyɔrɔw ye musow cɛsirilen don cɛw cɛsirilen don baganw yɛrɛw bɛ yen u b'o gwɛni min kɛ ni papalikɛlaw taara ka t'u daminɛ yen don olu de kɛ Bajangara dugukɔnɔna kan nka kungo da sigibaw Bajangara mara la olu bɛ baara kelen min kɛ Bajangara yɛrɛ sigibaw olu b'o baara kelen de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye saɲɔ cikɛli ye kenige dɔɔni
jaba caman, jiri furu, nako furu. Ni si ma se ka baara kɛ ni san jan damadama in kɔnɔ. Cɛkɔrɔba ye kuma fɔ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a tɛmɛna hakili kan. Laɲini dɔ b'u fɛ, olu minnu sigilen don n'olu ye dugulenw ye, Bajangara dugukɔnɔna sigibaw ye. A tɛ olu fana bolo koyi. A tɛ bolo. Kɔngɔnɔmɔgɔw ma baara kɛ cogo min, olu yɛrɛ fana ma baara kɛ. An tɛ cɛkɔrɔba ka seereya lamɛn. Ko basigin de o de bɛ k'u jɔrɔ. Sinon diili kɔni ko tɛ. Yala diili bɛ laban wa? A tɛ laban. Mais n'olu yɛrɛ bɛ se ka dɔ k'u yɛrɛ ye, o tɛ mɔgɔw deli. Fɛn kɔni bɛ ka d'u ma mais u b'a ta a tɛna laban. Mun ka di ye sisan kɔni u ka se ka sigi u sigiyɔrɔ la, donc u ka nakɔw sɛnɛ k'u ka fɛnw bɛɛ kɛ. Awɔ, u y'u ka bagan bila yen ka segin. Ko mɔgɔ minnu bɛ yen a k'a jija pour que olu ka se ka bɔ yen, olu ka se ka taa. Awɔ. Ne tɔgɔ Mama Karambe. Mama Karambe. Musa Mara a n'a nɔfɛ mɔgɔw nana. U nana mun d'aw ma? Musa Mara ani a ka mɔgɔw nana vraiment u nana ka fɛn min d'a ma. A ye fɛn bɛɛ de d'an ma. Malo ye tɔni 2 ye. Ɲɔ ye tɔni 2 ye. Malo tɔni 2, ɲɔ tɔni 2. Enveloppe minnu dir'i ma k'a perepela tigɛ k'a fɔ du kelen o du kelen 2000 ye. Awɔ. A wɔɔrɔ min dira ma. Minnu tanyana ma hakɛ minnu tanyana o enveloppe de dilen don a kelen o kelen 2000 o de b'a la ani tɔni 2 malo ɲɔ vraiment a diyara an ye kosɛbɛ. Ne tɛ segin kuma in fɔli la e kɔni ye dugutigi ye nka mɔgɔ minnu an balima minnu kasara la fo u bɛɛ fatura a du ninnu ko k'a d'u ma e bɛ layidu ta n ye k'a fɔ n'i taara wari min dira o balo min dira o a bɛɛ bɛ di a somɔgɔw ma wa? A bɛɛ bɛ di a somɔgɔw ma hali kelen tɛ bɔ na Ala sɔnna n'a a ɲuman sera so an hakili ye min minɛ an ka nin kɛ wala an tɛ pan o kan. Layidu kɔni n bɛ se ka taa. Sisan e bɛ mun fɔ jamanadenw ye? Bon sisan n mago bɛ min na jamanadenw ye vraiment jamanadenw ka jija basigi ka na dɔrɔn. Sisan kɔni an mago bɛ o dɔrɔn de la. Basigi ka na dɔrɔn bɛn ni keleya o kana. O de y'aw ka hamina ko fɔlɔ ye. O de y'an ka hamina ko fɔlɔ ye. Nka n'aw ye balo wɛrɛ sɔrɔ ka fara nin kan o man di aw ye, aw t'o fɛ wa? An b'u fɛ. O fana a bɛ bɛn an ma. Ni farankan kɔni vraiment n'a sɔrɔla o t'a tiɲɛ. I ni ce. Anba. Gadi beli dul boy. Obo ngo wala gana wa. Mandia. La emma nga obo pindele. Kuma dilin te laba. Mandia. Nambal ambata isa gilai. Emma nga ne ugulon tuga emma ande me yena ma. Yu mandi. Emma ila wala yu mandi el kanje. Yu ba bangala wanda ginera. Ko tiga ke. Awo. Cɛkɔrɔbaw ani musokɔrɔbaw ni seereya ninnu tɛmɛnen kɔfɛ minnu bɛ ni kɛlɛ ɲɛsiranya fɛ u y'u sigiyɔrɔ bila ka na ɲɛnimɛn bori la Bajangara dugu kɔnɔ an selen fɛ yen a bɛɛ ye dɔngɔnɔw ye. Musa Mara n'a nɔfɛmɔgɔw u selen waati min u tun kunbɛnna ni kunbɛn cogo minnu ye ani laɲini minnu ye o seereya ninnu filɛ nin ye. I ni baraji. An bɛna bi Bajangara an ye fɛn min ye don nata ninnu na Songo bɛ commune min fɛ Dɔnkunbo o n'a fɔ cogo ma ɲa Dɔngɔnɔkan don an n'a maire sigira an ko Musa Mara ani a ka tɔn ɲɛmɔgɔ n'o ye Yusufu Jawara ye anw tun ko de ko an bɛ taa fɔ Songo maire y'a fɔ an ye hali ni Mali sɔrɔdasiw a tun fɔr'u ye i n'a fɔ jamana mara siraw la boli cogo a man teli ɲɛɲiniw bi kɛ nka sɔrɔdasi minnu bɛ Bajangara ani Mopti ɲɛmɔgɔw ye yamaruya di k'u ka an sɛnsɛn fo Songo an tun ko k'an bɛ taa Songo tuma min maire n'o ye Songo bɛ yɛrɛmara sigida min na n'o ye commune min ye o maire ko an ma ko a t'o kun bɔ olu bɛ Songo dugutigi wele ka maa damadama wele minnu ye maa kasaralenw ye olu ka seerew fana bina an ka na ale ka mairie kɔnɔ an ka baara in kɛ ni Ala ye sini donkibaru jira na seereya minnu sɔrɔla ye an bɛna o seereya ninnu lase aw ma hali n'a kɛra ko an ma se ka se Songo dugu kɔnɔ an farala koyi u ye tasuma don dɔgɔjɔlaw la camion min bɛ mɔgɔ ta bisi tɛ dɛ an ka camion nɛgɛ camion belebeleba doni ta camion belebeleba dɔ don u b'o labɛn ka sigilanw k'a kɔnɔ
songo ka utumina banyangara sugu de la utumina banyangara dogojo u bɔra songo kilomètre 2-3 ɲɔgɔn yani gidɔrɔn cɛ ni manganiya jugutigi nunu sabu cogo wɛrɛ t'a la ne yɛrɛ Jose kɔni ne m'a dɔn cogo di ne m'a dɔn kun jumɛn na mɔgɔw bɛ taa ka taa musow ni denmisɛnw u bɛ taa u dahirimɛ ɲini kungo ni so cɛ ka taa sira da u ɲɛ ka mobili jeni n'u ye Allah ni Ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini min kɛra Songo commune na an bɛ o lase aw ma inshallah. An balimaw jamana ka furuba laseli sɛbɛn min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko lesor ɲɛta a ye ɲɛfɔli kɛ an ye Bajangara kibaruya fɔ aw ye sisan nka tubabuw b'a fɔ minnu ma ko terroristew hakilila k'a fɔ kuma de bɛnnen don n'o tɛ ninnu dɔw tɛ jihadistew ye u papalikɛla ninnu u kɛlen bɛ k'u daga sigi Banamba da la kosɛbɛ anw yɛrɛw baara ɲɔgɔn bɛ yen Banamba bɛ Kulukoro de fɛ Banambakaw ka kunnafoni lase bonda kɛba minnu bɛ yen n'u k'a ma ko Negetan Efo ni ye Kulukoro kunnafoni lasela ye ko nin papalikɛla ninnu u bɛ ka sariya de karawa dugu o dugu bɛ yen ko minɛlen don u fɛ u ye o dugu lekɔliso ninnu bɛɛ lajɛlen datugu k'u t'a fɛ denmisɛnw ka taa nazara kalan kɛ k'u b'a wajibiya musow kan bɛɛ ka hijabu don ko cɛw u kan'u bɔnsi labila kulusi min bɛ don u fɛ kulusi ninnu kana fufu nɔfɛ cogo min basigi ani yɛrɛkunsɔrɔ bɛ se ka sabati yen dugu kɔnɔna na Banamba mara la ko an ka sɔrɔlasiw u kɛn bɛ ka fɛlɛbɔ bolo da ko siratigɛ de la Banamba ni dugu dɔ bɛ yen u k'a ma ko Tubakɔrɔ ani Sebete olu ni Banamba cɛ bɛ taa kilo 70 ɲɔgɔn bɔɲɔngo la ko an ka sɔrɔlasiw k'u ye papalikɛla ninnu ka bolifɛn kelen tiɲɛ k'u ye u ma 4 minɛ olu fana ko u ye ni kibaruya bɔ jamana yɛrɛ ka furuba laseli sɛbɛn fɛ n'o ye lesor ye ko ka jamanaden kelen kɔni jogina ko o fura nka u y'o furakɛ an ka jamana finitigiw u y'a doni ka taa n'a ye Tabakɔrɔ o dɔgɔtɔrɔso la kibaruya in an ye nin sama ka bɔ jamana yɛrɛ ka furuba laseli sɛbɛn ɲɛta lesor nka an y'a sɔrɔ ni min ka sabu ɲuman ye o ye Negetan Efo de ko Mali sɔrɔlasiw ye papalikɛla cɛ 4 minɛ nin fana ye kibaruya min n'ale bɔra kunnafoni labɛnni ani kunnafoni fasiri lase bondaso min bɛ n'a bɛ fɔ a ma ko studio Tamani ale fana y'a jira k'a fɔ juma tɛmɛnen n'o bɛna san kalo laban tile 31 ma ko mɔgɔ marifatigi dɔw taara don maa dɔ ka so Koyira o ye Gawo kin dɔ ye u taara ni marifa ye ka sokɔnɔmɔgɔw ka marifa jɔ u la k'u bolofɛnw bɛɛ minɛ ka taa n'u ye kibaru fana kelen sɔrɔla ka bɔ a yɔrɔ kofɔlen in na ka fɔ o du kɔnɔ maa kelen ko jogina o waati kelen o alamisa kelen in na o furancɛ kelen kɔnɔ ko mɔgɔ marifatigi dɔw nana bolifɛn na alamisa tɛmɛnen ka sɔrɔ ɲɛɲinikɛbaa dɔ k'o fana ka kin bɛ u b'a fɔ yɔrɔ min ko Gawo Chateau kana firi o kan k'o suɲɛ ka taa n'o ye Mali finitigiw k'u ye ɲinini kɛ ko Mali finitigiw ye ɲinini kɛ u ma mɔgɔ kɔni sɔrɔ o su kelen na ko mɔgɔ marifatigi dɔw fana taara ka taa jula dɔ ka taa don a ka bitigi kɔnɔ ni marifa ye jagoya minɛ ka taa n'u ye silamɛya ye Ala ka diinɛ ye siga foyi t'o la nka lahalaya dɔw bɛ waati dɔw la u bi kɛ maa dɔw fɛ maa minnu b'u yɛrɛ misaliya silamɛya la tuma dɔ la maa dɔw u b'u yɛrɛ kofɔ ni silamɛya ye sɛbɛn dɔ b'an bolo kɔrɔ ko ni alimami mɔgɔ don mɔgɔ min bonyɛnen don a silamɛw fɛ kosɛbɛ sɛbɛn kɛ b'a ko siga kɔni t'a la a ka limaniya fanga ka bon a ka Ala ɲɛsiranya o fanga ka bon kosɛbɛ a ye seli yɔrɔ dɔ sɔrɔ a bɛ sanjan caman bɔ ani silamɛw tun bɛ seli o misiri kɔnɔ dɔɔni a bɛ ka misiri in jɔ ani a silamɛ tɔw nka kɔsa in na ko nafolobatigi dɔ nana k'a fɔ k'ale labɛnnen don ka Ala ka so in jɔ misiri
ko ɲɛnabɔ kulu o ye nisɔndiya ko de ni maa ko k'i bɛna ala ka so jɔ i b'a jɔ ka di ala de ma nka misiri kɛra banfɛn ye waati min ko ŋaniya wɛrɛ nana bange nafolo bɔ b'a fɛ ko taara alimami fɛ ko sisan misiri jɔra o tuma e bɛ bɔ alimamiya la alimami wɛrɛ bɛna ko o alimami ye waribɔla in fɛ mɔgɔ de a ko fanga nana bonya ka se hakɛ dɔ ma alimami yɛrɛ laban siranna wala a ko ne y'a jɔyɔrɔ in bila nka a ko laban misiri nana datugu cogo t'a la misiri kolatigɛlaw olu laban u taara alimami kɔrɔ in nɔfɛ ko a kana mɔɔw laseli o ye seli daminɛ waati min waribɔla in a y'o kibaru y'a mɛn ko a ye alimami wele ani alimami denkɛ ani mɔgɔ 2 ka taa n'o ye gendarme fɛ k'u sɔrɔla ka alimami minɛ ka taa bila kaso la n'o ye Bamakɔ kasobonba ye yen ka u ladɔnniyani min kɛra nin ko la denmisɛnw kɔni a ma bɛn olu ma olu fana de taara ka taa waribɔla in k'u taara ka so kari ko a muso bugɔr'u fɛ a ka so yɔrɔ dɔw jenina duɲumɛ jara ale ko tiɲɛni in kɔfɛ sa ni o ye misiri wari bɔbaga in u ka so fan tiɲɛna kin denmisɛnw fɛ k'olu taara ka taa siraba min bɛ taa Kulukoro Moribabugu sugu la k'u taara sira in tigɛ k'u ka mɔɔw ka bila ale kɔni kibaruya in ale y'a bila yɔrɔ la an bɛna lajɛ komi an baaraɲɔgɔn dɔ bɛ Moribabugu an k'a lajɛ n'an y'ale sɔrɔ ale ka se ka fɛn fɔ an ye an bɛna laseli in tacogo kura la bi. Karamɔgɔkɛ e ye an baaraɲɔgɔn ye ka bɔ Moribabugu FM la i tɔgɔ ye di anw kɔni ye sɛbɛnw lajɛ an y'a ye k'a fɔ misiriko mankan bɛ aw fɛ komi anw tɛ yen nka an ka lasigiden ye i t'a ko ɲɛfɔ an ye wa. Ne tɔgɔ ye Siriki Togola ne ye Moribabugu FM directeur ye ne bi kunnafoni ɲiniw kɛ misiriko mankan min ni o wulila Moribabugu la yan nɔ cɛkɔrɔba min ni u k'a ma ko Musa Degoga Musa yɛrɛ ye ale bɛ misiri seli Moribabugu kɔnɔna la a bi san 30 ni kɔbɔ bi kuma lasurunyana misiriko in mankan wuli ani sisan cɛ a bɛ kalo 4 kalo 5 ɲɔgɔn bɔ waati min misiri nana kɛ juma ye problème camanw nana ye a ko kɔnɔna la o siratigɛ la fo ka na se nin wagati kunkuru laban in ma o wagati kunkuru laban in kɔnɔna la an y'a ye k'a fɔ maa dɔw ni olu kɔni minɛna ka datugu ni olu ye misiri ni selibaga fɔlɔ yɛrɛw ye o ye alimami yɛrɛ a n'a nɔ ka namu ye maa 7 ɲɔgɔn o kuma fɛ olu minɛna ka datugu o don n'o bɛnna tarata don ma o maa olu kɔni maa 7 bɛɛ lajɛlen u bɛɛ bilala ka taa u ka so commune 1 tribunal maaw fɛ min kɛra ko yɛrɛ la kamanaganko ye sa yɔrɔ in ni ale minɛna ka banga wulila nɔfɛ an bɛ yɔrɔ min na komi bi o tigilamɔgɔw o kumana fɛ dugutigi ni o ye Moribabugu dugutigi ye olu ni fo ka taa se alimami wɛrɛw ma n'u k'a ma ko imama ɲɛma fo ka taa se amipi ɲɛmaw ma olu kɔni ye wulikajɔ de kɛ yaasa ko in a ko bɛ se ka dalasa cogoya min na nka o dalasa senfɛ olu yɛrɛ tilala ka kɛ sababu ye maa minnu ni olu minɛ ne fɛlɛ ye ni olu de kɛra plainte donbagaw ye u kan o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ permis bɔla yɔrɔ in na yali juma misiri dugu yɛrɛ ka misiri permis bɛ bɔ a la maa tɔgɔ la wa o kamanagan de kɛra dugumɔgɔw la bi kosɛbɛ o kamanagan bɛ maaw la bi kosɛbɛ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka la fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ye an kɔni wulila ni ka sɛgɛsɛgɛliw k'a la yɔrɔ yɛrɛ plan misiri de b'a kɔnɔna la sɛbɛnni b'a kɔnɔ mosquée fo ka taa se yɔrɔ yɛrɛ papier wɛrɛw ma minnu ni an ye olu sɔrɔ an tɛgɛ la o kumana fɛ u ye préfet ye ɲinini kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Kati préfet ale ye ɲinini kɛ mairilakaw fɛ mɔgɔ 2 minnu ni olu bɛ mankan la misiriko la k'a ka u fan fila bɛɛ lajɛlen lamɛn u ma se ka a fan fila a bɛɛ lajɛlen lamɛn ka sababu kɛ fan filatɔ min yɛrɛ bɛ ka mankan kɛ ni o ye mɔgɔw minɛ k'u datugu bi ni o ye laji fo ka taa se chèque ma olu kɔni ma ye kɛnɛ kɔnɔna la imama mɔgɔw ani mairilakaw olu kɔni nana kana mɔgɔw lamɛnni min kɛla alimami min ye ko a ka bɔ a place la bɔli yɛrɛ kun ye jumɛn ye ko a bɛ selili min kɛ ni o ye kutuba ye jumadonya fɛ ko kutuba tɛ kalan bamanankan la o kumana fɛ o de kɛra sababu ye ko u b'a bɔ alimamiya la ni dun de ye a jateminɛ Moribabugu kɔnɔna la bi juma misiri fɛn o fɛn bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko alimami bɛ bɔ alimamiya la ko parce que a tɛ a ka kutuba kalan bamanankan la a yiralen bɛ k'a fɔ olu yɛrɛ b'u ta kalan u tɛ a kalan bamanankan la min ye an kamana gan mun na olu bɛ ka pression kɛ imamu dɔ in kan ko f'a k'a fɔ bamanankan la o kɔni o kamana gan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la o kumana fɛ mun bɛ k'u bila nin na an kɔni gɛrɛla imama ɲɛma minnu bɛ Moribabugu kɔnɔna la yan nɔ u ma sɔn ka kuma u ye layiru d'a ma k'a fɔ nin don in a ye na samedi don
10h ko u bɛ togola yɛrɛ wele pour que ka se ka kunnafoniya t'aw bolo u kɔni u y'a bɔ a dɔw kɔrɔ siɲɛ 2 u ma sɔn ka kunnafoniya k'a di aw ma anw ye kunnafoniya minnu sɔrɔ Moribabugu kɔni kɔnɔna la bi maa minnu ni olu minɛ ne fɛlɛ ye a bɛɛ lajɛlen kɔni bilala ka kɛɲɛ ni jeunesse ɲɛmaw olu ka wulikajɔ ye fo ka taa se mairie conseil dɔ bɛ yen ko Jibiru Camu n'u ka mɔgɔ Papu Camu ale yɛrɛ cɛsiri bɛɛ lajɛlen kɛ denmisɛnw kana se ka tiɲɛni kɛ ko in kɔnɔna la cogoya min na o de y'a to tiɲɛni min ma se ka kɛ ko in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o kɛra sababu ye maaw sɔrɔla minnu fana ye dɔgɔlima ta ni ka o fana sɛgɛrɛ anw ko o kumana fɛ a ye a ka baara kɛ ka sababu kɛ dugumɔgɔw ye danaya ta k'a d'a kan a ye o baara de kɛ Jibiru Camu ni n'a ɲɔgɔnna caman a ye o baara kɛ Moribabugu commune kɔnɔna la o kumana fɛ an bɛ o de da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan dossier Moribabugu FM n balimaw aw ma nin kuma ninnu mɛn kununko sɔrɔ an bɛ nin kibaruya ɲɛɲini na tuma min an y'a mɛn ka fɔ Mali Asilamɛ diinɛ kulu n'o ye Haut Conseil Islamique mɔgɔw ye k'u tun bɛ Moribabugu sɔrɔ an balimakɛ ni kibaruya min sɔrɔl'o la a bɛna taa o la sisan ni kibaruya min sɔrɔ la o ko ninnu na n'a ye fɛsɛfɛsɛli kɛ tuma min na an bɛn'o lase aw ma nka n terikɛ yan'an ka bɔ ɲɔgɔn kan misiri kɔni ye furuba de ye a dɔw bɛ yen maa b'i halala dugukolo i t'a dɔn i bɛ se ka kɛ misiri ye a tɔgɔ a misiri dugukolo a bɛ to i tɔgɔya la o kɔni bɛ se ka kɛ nka min ye furuba dugukolo ye dɔ de ta ye dugukolo in wa jamana ka dugukolo de don ne b'a fɛ i k'o jaabi di ne ma an ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini komi o conseil islamique mɔgɔw a fɔra k'a fɔ ko olu taara ni jaabi min sɔrɔ o la don nata ninnu i b'an ladɔnniya o la bisimila o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ permis bɔla yɔrɔ in na yali juma misiri dugu yɛrɛ ka misiri permis bɛ bɔ a la maa tɔgɔ la wa o kamanagan de kɛla dugumɔgɔw la bi kosɛbɛ o kamanagan bɛ maaw la bi kosɛbɛ bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka la fɛn min ye sɛgɛsɛgɛliw ye an kɔni wulila ni ka sɛgɛsɛgɛliw k'a la yɔrɔ yɛrɛ plan misiri de b'a kɔnɔna la sɛbɛnni b'a kɔnɔ mosquée fo ka taa se yɔrɔ yɛrɛ papier wɛrɛw ma minnu ni an ye olu sɔrɔ an tɛgɛ la o kumana fɛ u ye préfet ye ɲinini kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen na Kati préfet ale ye ɲinini kɛ mairilakaw fɛ mɔgɔ fila minnu ni olu bɛ mankan la misiriko la k'a ka u fan fila bɛɛ lajɛlen lamɛn u ma se ka a fan fila a bɛɛ lajɛlen lamɛn ka sababu kɛ fan filatɔ min yɛrɛ bɛ ka mankan kɛ ni o ye mɔgɔw minɛ k'u datugu bi ni o ye laji fo ka taa se chèque ma olu kɔni ma ye kɛnɛ kɔnɔna la imama mɔgɔw ani mairilakaw olu kɔni nana kana mɔgɔw lamɛnni min kɛla alimami min ye ko a ka bɔ a place la bɔli yɛrɛ kun ye jumɛn ye ko a bɛ selili min kɛ ni o ye kutuba ye jumadonya fɛ ko kutuba tɛ kala bamanankan la o kumana fɛ o de kɛ sababu ye ko u b'a bɔ alimamiya la ni dun de ye a jateminɛ Moribabugu kɔnɔna la bi juma misiri fɛn o fɛn bɛ yen minnu yɛrɛ bɛ k'a fɔ ko alimami bɛ bɔ alimamiya la ko parce que a tɛ a ka kutuba kala bamanankan la a yiralen bɛ k'a fɔ olu yɛrɛ b'u ta kala u tɛ a kala bamanankan la min ye an kamana gan mun na olu bɛ ka pression kɛ imamu dɔ in kan ko f'a k'a fɔ bamanankan la o kɔni o kamanagan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o la o kumana sisan n y'a mɛn sɛbɛn dɔw kɔnɔ k'a fɔ k'u taara cɛ ka so ci ko ka cɛ ka so fankelen jeni ko ka min ye misiri minɛ ka tiɲɛ dɔn wa ko ka a muso folokoto o tiɲɛ wa kosɛbɛ o tiɲɛ ka sababu kɛ sani jama fɛrɛntan bɔlen ko kama maaw dusu tiɲɛnen maaw kɔni dɔw farala ka taa cɛ yɛrɛ ka so ka sababu kɛ mɔgɔw nana waati min k'u bɛ baara kɛ misiri tɛ datugu la ale yɛrɛ somɔgɔw ni o y'a denw ye olu commencera ka yɛlɛ so sanfɛ u bi ka kabakuru fili mɔgɔw de ma o de kɛla sababu ye mɔgɔw fana y'u kun kɛ u yɛrɛw ka yɔrɔ kan n'u k'u ka yɔrɔ ka a yɔrɔ dɔw karikari ani ka den dɔw bugɔ fo ka taa se a yɛrɛ ka masurunya mɔgɔ dɔw ma mais kɛrɛnkɛrɛnnen na k'a fɔ o ɲɔgɔn si tiɲɛniba kɛla la o ma kɛ mais a den yɛrɛw de ye kabakuru ni fɛnw ta ka mɔgɔw de kɛni o kɛni de kɛla sababu ye mɔgɔw ɲɛsin ale yɛrɛ ka denbaya ma sinon k'a fɔ o ɲɔgɔn si tiɲɛniba kɛla la fana o ma kɛ min kɛla sababu ye ka tiɲɛni yɛrɛ bali o kɛla denmisɛnnin jɛkulu ka ɲɛmaa minnu bɛ yan nɔ n'o ye jeunesse ye fo ka taa se i ka dɔn k'a fɔ n ye maire conseil min f'i ɲɛna ni o ye Jibiru Camu ye olu de kɛla sababu ye ka baara in ka a bali k'a kɛ olu de kɛla sababu ye ka mɔgɔw ladon so kɔnɔ ka kɛlɛ in ka a nɔgɔya mais min dɔn a la o kɛla o ye de an ka foli b'i ye i ni ce cɛsiri la ni ala sɔnna ma kununko sɔrɔ kibaru wɛrɛw sɔrɔla ka fɔ min ye Haut Conseil Islamique ni limama mɔgɔw ye k'u taara yen ni jaabi minnu sɔrɔla la an balimaw an ka dɔn kibaru nata ninnu na an b'o lase aw ma inshallah an baaraɲɔgɔn a ye seereya min sɔrɔ ka bɔ Moribabugu maire yɔrɔ o filɛ nin
e bi sigi tɔgɔ ni i jamu fɔ an ɲɛna ani i yɛrɛ sigiyɔrɔ. Ne tɔgɔ Jibril Cham u b'a fɔ ma ko Pap Cham. Ayiwa Moribabugu mankan min wulila misiriko la a yirala k'a fɔ min ka yɔrɔ ni ko cɛnni donna ko yali i bɛ se k'a fɔ an ɲɛna cɛnni in kɛla cogoya min na wa. Bon ne de bɛ sigilen n ka so ko alimamiw minɛna caman bɔra ka taa misiri da min. Bon n bɛ sigilen n ka so min kɛ n ma bɔ. Polisiw de ye n wele n m'a tigi yɛrɛ tɔgɔ fɔ sɛbɛn pɔsi don ko ci jara. A ko monsieur le maire i tɛ ɲa i ka bɔ i ka taa jama la kalmɛ k'u donna cɛ ka so. Bon misi y'o fɔ min kɛ n'o ye commissariat Moribabugu commissariat polisi dɔ ye sɛbɛn pɔsi don. N wulila n fɛnɛ taara. N sera n nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ mankan na ko tɔ y'i tɔ sanfɛ ko ka karo kase fili ka na dɔ kusɔgɔ duguma. O ye min ni mɔgɔw bɛ mankan la ale den dɔ de don baara kɛ wa. Ale den dɔ wala k'ale den dɔ de ye gabakuru fili karo kase gabakuru yɛrɛ karo kase. O ta ka bɔ sanfɛ ka na kɛ ka dɔ buga kunkolo la. O de y'a to mɔgɔw farala ka don ale yɛrɛ ka so. Jama fɛnɛ de farala ka wuli kɛ ka don. O de la u ye ne wele. Ne taara sɔrɔ mɔgɔw b'a du kɔnɔ. N ye mɔgɔw wele n ko n b'u deli an kɔni an kumana ka kuma a don bazɛ min bɛ ne yɛrɛ la dɔɔni sera ne ma yɛrɛ ka ne ni n ka bazɛ bɛ carin fo ka taa n bɔ kan bɛ mais n ye mɔgɔw la kalmɛ mɔgɔw sɔnna bɛɛ taara i ka sira la u ye yen bila o tila ka taa sira kan mɔgɔw bɛɛ bɔra ka taa a ti ma se mais hakili b'a la yɛrɛ hali muso dɔ jiginna k'u y'u ka porte kɛ u ka porte n ko madame a ko ni n den ka gɛlɛn porte ye n ko yɛlɛn sanfɛ a ka kuma ma yɛlɛnna ne kɔni sera ka mɔgɔw labɔ mɔgɔw taara voilà. A yirala k'a fɔ k'u y'a ka yɔrɔ kari so karila yali i bɛ se ka kunnafoniya d'a ma o ko la wa. Bon ne sera kunnafoniya di o la parce que ne ma don du kɔnɔ k'a fɔ ko n bɛ taa lajɛ min kɛra. Ne ko nana mɔgɔ de labɔ yen dɔrɔn banna. Ko a mɔgɔw sera ka muso bugɔ yali i bɛ se k'o seereya fana wa. Ne se k'o seereya parce que n ma mɔgɔ ye ka muso bugɔ. N y'a mɛn ko u jɔ musow ta ka taa n'u ye Moribabugu commissariat la. Et puis u bɛ ka jeunesse min yɛrɛ fɔ jeunesse mɔgɔ minnu y'a ta yɛrɛ. Dɔw b'a la ko Kasamara. O de ye muso labɔ ka taa ni muso ye ka t'u bila Moribabugu polisiso la. Mɔgɔw ma s'a ma. Mɔgɔ ma s'a ma n ma mɔgɔ ye ka s'a ma. Ni mɔgɔ kun sera ma an bɛ kuma min na o tɛ kɛ. Ok an b'i fo. Nba ne yɛrɛ b'aw fo. An balimaw an ka cɛkɔrɔba ni musokɔrɔbaw ne yɛrɛ tun ye a ɲɛfɔ aw ye nk'aw ka dugawu kɛ n ye sabu min ye Umaru Mariko ka minɛli ye a gɛlɛyara kosɛbɛ nka sɛbɛn minnu b'an bolo kɔrɔ yan olu y'a jira k'a fɔ Umaru Mariko ye sadi ni a y'a sɔrɔ tɔn bɛ yen tɔn min fanga o fanga n'o sigira kabili 1991 ka se bi ma tɔn min n'ale ye dɛsɛbaatɔw ni kɔlibaatɔw ani maadenw lafasaba ye a ma dabila fiyewu o ye sadi de ye o tɔn ɲɛmaa n'o ye Umaru Mariko ye a minɛlen don a bɛ furancɛni bɔ bi dɔgɔkun damadama e ko a tɛ ɲini ka dɔgɔkun 3 wala 4 bɔ wa sankura in kalo 2nan o tile 15 n'o ye février kalo tile 15 ye ko Umaru Mariko kan ka kere a minɛkun ye k'a ye dajuguya juguw fɔ jamana marabolo ɲɛmɔgɔ ma n'o ye Choguel Kogala Mayiga ye k'olu sigilen don bi n'o de ye ko collectif de défense des acquis démocratiques jamanadenw ye wulikajɔ min kɛ Général Musa Traoré a ka fanga ko la fanga in bɛɛ y'a ka se ka segin Mali kɔnɔ olu y'a jira k'a fɔ u ti jɛ n'a ye u b'u cɛsiri cogo bɛɛ lajɛlen na 1991 cɛsiri minnu kɛra n'o kɛra sabu ye ka Musa Traoré ka fanga in firi k'olu ti sɔn fiyewu o hakɛ ninnu ka minɛ nin ye jaabili fɔlɔw ye minnu labɛnnen don a kɛbaw fɛ ka mɔgɔba dɔw k'u sirala taama k'a jira k'a fɔ Umaru Mariko ka minɛli damatɛmɛ don sabu ni Umaru Mariko se kaso la ko damatɛmɛ don Umaru Mariko ka jɔda bonyana jamanadenw ka wulikajɔ la kosɛbɛ marisi kalo tile 26 1991 kuma min fɔra a fɛ kuma in kɛra gundula kuma de u yɛrɛw dama ni ɲɔgɔn cɛ kuma nin kɔni ma bɔ a ma fɔ bɛda kan a ma dabɔ bɛda kama hali n'a fɔra k'a fɔ kuma in ye kuma cijuguba ye kuma nɛnijuguba don n'i y'a ye kuma in kɔni fɔra gundo la o don n'a k'o bila bɛda kan min y'a kɛ maa si t'a dɔn a dokun kaso la Umaru Mariko dokun kaso la sabu de ye nin ye Rajal i ye seereya minnu sɔrɔ labɛn ɲuman kɛ b'u fɛ cogo min dabali ni fɛɛrɛ bɛ se ka tigɛ min b'a to Umaru Mariko na se ka bila. Karamɔgɔ Jose an bɛ se ka fɔ nin ye kulu kura dɔ de dilannen n'o y'a kulu in tɔgɔ da ko collectif pour la défense des acquis de la démocratie bɛɛ y'a yɛrɛ a matarafalanw o kana se ka nankari mɔgɔ si fɛ kabini san 1991 a bɛ komi o tagabolo ninnu k'o bɛ ka sɔsɔ maa dɔw fɛ bi minnu bɛ furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la o de kɛra ninnu ka ɲɔgɔn kunbɛn
fanba ye wa jɛkulu caaman tun be nin kɛnɛ in kan. U ka nin kulu kura yɛrɛ ɲɛmɔgɔba o tara ka kɛ Jigiba Keita PPR ni parti politique tɔn parina secrétaire général do wa ministre kɔrɔ do Mali kɔnɔ yan. Nin kɛnɛ in kan mɔgɔ caaman tun be yen. Regroupement, association, parti politique, mouvement démocratique mɔgɔw laɲini ye kelen de ye. Umar Mariko n'ale bɛ bolola kabini wagati damadɔ hali n'a y'a sɔrɔ bi tarata donya yɛrɛ de Umar Mariko a bɛna yira kiiritigɛlaw la josariya matrafabaw la nka ni min bɔrɔ la an b'o fana lase lamɛnbaga jɛkulu ma. Nin baro in sigira radio Kayira yɛrɛ a jabala min bɛ Jelibugukaw bara. An ka ɲiningali sera mɔgɔ damadɔ ma. A fɔlɔ ye Isa Kawuji min ye ale ye min fɔ o filɛ nin ye. Bon sigi kun ne ye ACRT parti faso ka wele ɲɛmɔgɔ ye. An nana wele jaabi wele min laɲini tɛ dɔwɛrɛ n'o ye collectif pour la liberté des droits démocratiques ni PPR n'o ye Jigiba b'a ɲɛmɔgɔya la. K'a fɔ Umar Mariko ka minɛli dɔrɔn tɛ jamana in kɔnɔ bi kumada de bɛ ka minɛ ou bien i k'a fɔ vive la transition vive la Russie e bɛ fasoden ɲuman ye n'i m'o fɔ e fasoden jugu ye o tuma ni da bɛ kala a bɛ kala ni min bɛ kɛ o bɛ kɛ non il faut sortir de ça. Mun de fɔra ko ka jamana ka lakana an bɛɛ bɛ jamana lakana fɛ an b'a fɛ ka lakana mais jamana lakanani tɛ tile kelen ko tɛ san kelen ko tɛ o badabada ko de don mais jamanaden bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan sɔrɔsiw ka baara de ye jamana lakana ye mais jamana marali politique de b'o kɛ ɔ jamana constitution ye min fɔ ko ka taa kalata la kalo 18 ma o kalo 18 bɛ kuncɛ sisan u yɛrɛ papier dɔ labɛn ko ni jamanadenw ye min fɔ ko a bɛ kɛ ten o mais ni jamanadenw ye min fɔ ne ka faamuya i bɛ taa mun fɔ CEDEAO ye tugun puisque jamanadenw de y'a fɔ a y'a kɛ dɔrɔn a bɛ taa mun fɔ CEDEAO ye donc ko in ye min ye dɔrɔn an y'a faamu u b'a fɛ ka to fanga la kalon kan o tɛ ɲɛ o donc an ko sariya hukumu kɔnɔ an bɛna bɔli de kɛ d'ici le 27 février ka jamanaden bɛɛ wele k'a yira diɲɛ na k'a yira jamanadenw na k'a fɔ an ma jɛn ka hakilila sariya kɔnɔ mais nous c'est ce que cette démarche depuis ne bɔra kaso la n b'o de la o n taara Morema la n taara Rasbach CDR la n taara Asma n'o ye Bube ka parti ye n taara Kadiri la ni parina kan ka sigi ni mɔgɔ wɛrɛw kumana an ko parti ko tɛ association ko tɛ mɔgɔ b'a fɛ fanga ka ta sira jɛlen fɛ mɔgɔ b'a fɛ député yɛrɛ ka sigi mɔgɔ b'a fɛ démocratie ka don ba la ni diɲɛ ka bɛn an ka jamana ka lafiya an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn pas pour des alliances électorales non parce que Umar Mariko bɛ min na ne t'o la ne tɛ gosiko la Aras Kebe je le respecte beaucoup ale Moribo mɔgɔ de ne tɛ Moribo mɔgɔ ye ne y'a fɔ ne bɛ CFA fɛ ne bɛ dollar fɛ moi j'aime bien la France j'aime le peuple français j'aime la littérature française j'aime le parfum français j'aime la gastronomie française wa ne yɛrɛ mana bɔ yan ni lafiyara n bɛ taa France donc moi là c'est mon choix là mais minnu fana k'u bɛ Russie ko la c'est leur choix minnu bɛ Chinois ko la c'est leur choix mais Malien bɛɛ Mali fɛ o et ka Mali kan avec officiel kɛ français ne de y'a kɛ yan ka sariya kɛ droit positif français ne de y'o kɛ wa administration bɛ baara min kɛ tubabukan na ne de y'o kɛ wa jamana bɛ kalan kɛ tubabukan na ne de y'o kɛ wa CFA min b'an bolo ne de y'o kɛ wa mais ne ko problème t'o la bɛɛ k'i ka hakilila fɔ ni jamanadenw ye danaya daminɛ an ka fanga d'o ma n'o sera ka jamana jɔ a bɛ t'o bolo n'o ma se o bɛ bɔ yen mɔgɔ wɛrɛ bɛ na o de tɛ démocratie sariya ya an ko k'o de ka waleya ni jamanadenw hakilila ko chinois mɔgɔ min bɛ chinois hakilila ko k'a d'o ma an b'a d'o ma ni minnu ko ko Russie ou bien Wagner an b'a d'o ma mais kala sira fɛ mais ne ko moi j'aime la littérature française et bien moi je suis aussi un amoureux de cette langue française qui est une belle langue mais je ne renie pas ma langue d'origine qui est le Halpulaar le Peul mais je me dis que bamanankan fana ye kan ye kan min an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ bɛ a mɛn a bɛ se k'an nafa mais quand on dit les langues vivantes là mais ne ma français kɛ langue vivante ye o mais n ye min fɔ n ko ye ne ta ye mais min fana ta ye Moribo a ka hakɛ don min ta ye Ngolo a ka hakɛ don min ko k'a bɛ kɔmɔ sɔrɔ a ka hakɛ don bon o de ye démocratie ye république démocratique et laïque bon o tɛ se ka kɛ sɔrɔdasi fanga ye o an y'o dɔrɔn de fɔ k'an ka élection kɛ ni élection y'a di min ma o ka réforme kɛ mais e tɛ se ka mɔgɔ 1000 place la parce que marifa b'aw bolo ko ni aw ye min fɔ a bɛ to aw ta la o fana tɛ ɲɛ dɛ an ko an ka to sariya kɔnɔ mɔgɔ personne ne nous poussera à la faute an ko ka élection de kɛ élection constitution de y'a fɔ o de bɛ jamana kuntigi sigi o de bɛ député sigi ɛ ka taa fɔ CEDEAO k'u ka san 5 d'i ma o bɛ d'i ma ni dalu jumɛn ye ni kɔni ye dɔrɔn a bɛ komi n'a fɔ dɔrɔn bon an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana kisi puisque article caman bɛ n kɔfɛ donc pour que article wɛrɛ kana ta an kɔni bɛ bɔ démocratiquement ka jama labɔ sariya kɔnɔ bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ k'a fɔ an ma jɛn n'a ye an bɛ se k'o kɛ o y'an ka hakɛ an b'o ɲini k'o kɛ et on verra k'a fɔ peuple fana dɔw bɛ yen min tɛ 1000 place ye o peuple bɛ bɔ min tɛ 1000 place ye ni ala sɔnna donc an b'o de labɛn na ni ala sɔnna merci. Isa Kawuji tɛmɛnen kɔfɛ nin fana ye magalabu kɛnɛmaba de ye sifinnakaw la bi Mali kɔnɔ u k'a ma ko race africain a ka kulu
o ye faso kanu de ye nka nin wagati tantanni ninnu na a bɛ komi fangalatɛmɛ fanga in a marali a bɛ ka kɛ bolo min kan o t'ale fana fɛla ko ye a fana ye kuma ta nin kɛnɛ in kan a ye seereyaw caman kɛ o seereya ninnu dɔw filɛ nin ye. Asimi kan k'a faamuya k'a fɔ sogɛl n'a jɛw ye sujɔ de fili a senkɔrɔ n'a ma i farati joona walayi a tɛ bɔ sujɔ in kɔnɔ parce que jɛn tɛ se ka to n'a ye abada an bɛɛ faso ye min ye o k'a to maa damadɔ bolo u ka tɔw minɛ k'u kun dɔ bɔ cɛcilen kɔnɔ et ça suffit. n'an bɛ jamana kɔnɔ ko sariya de kan ka appliquer jamana kɔnɔ n'o ye Asimi n'a jɛw ka miiri n'u b'o ba kan walayi sogɛl de kan ka minɛ k'a don kaso la bi parce que kojugu o dɔ ye min ye ka jamana dɔfɔ ta k'a turu a kun kan jɛ tɛ se ka kɛ n'o Sogɛl dit des contre-vérités et c'est inacceptable. An tɛ se ka kɛ n'a ye. Ne tɛna mouvement démocratique dɔrɔn na a ye min fɔ président Modibo Keyita n'a jɔw ma c'est faux et archi faux. A ye min fɔ mouvement démocratique ko la serew sɔrɔla yan c'est faux et archi faux. I yɛrɛ si mana jɛ ka ban buron b'i la sigiɲɔgɔnw b'i la faw b'i la masaw b'i la i bɛ se ka t'i jɔ cogo di jama ɲɛna ka taa kuma fɔ min ye wuya ye cɛ fɔlɔ n'an bɛ sɔngɔ in fɛ yen walahi n'i ye nin kɛ i kan k'i yɛrɛ faga de ye mais ni mɔgɔ bɛ bi o kɔrɔ ye mun ye ko nɛni kɛra an y'a kuma fɔ yɔrɔ la an bɛ se ka kan nɛni ye fɛn ye min ma ye mɔgɔ si tɛ jɛn n'a ye o tiɲɛ ye mais nɛni min kɛra nɛni bonyalama de kɛra et a kɛra sutura de kɔnɔ hakili la k'aw jigin y'a fɔ Rasibati fana y'a kuma fɔ dɔw de bɔra n'a kuma ye kungo la kuma mais minnu b'a la bi ko vive la transition n'u bɛ jamana kɔnɔ n'u b'a kɔ kan minnu bɛ mɔgɔw ta k'u jɔ Facebook ni n t'a dɔn TikTok wa jumeau ɲɛma ka mɔgɔw ta u tɔgɔ ma k'u fa neni k'u ba neni a ɲɛ kan o tumana procureur bɛ min mais mɔgɔ si tɛ inquiété là parce que tout simplement ils disent vive la transition. Il faut que ça s'arrête là. Vitesse min bɛ sen na justice là c'est 2 poids 2 mesures jɛn tɛ se ka kɛ n'a ye. Ne ka fɔ ne la sariya dabɔra bɛɛ de k'a bonya hali ni tɔgɔ ko Asimi i kan ka sariya bonya donc n'a y'aw ba ka sariya bonya k'aw b'a kɛ fankelenma ko ye juru bɛ don joona ko k'a bonya wajibi la dɛ ko kotoɲɔgɔn t'a la o de bɛ karatabugu mɛn si la. Mais n'an bɛɛ ko k'an ka bɔ an ka da fɛ a bɛ kɛ dɔ wɛrɛ dɛ o tuma na anw ka ye la bi bi na par principe ko min bɛ ka kɛ tɛ se ka kɛ n'a ye Quand Jimmy a fait, même s'il n'est pas prêt à renoncer au goût de l'impérialisme français, je pense que Rasbati lui occupe pas là. Mais en tant que Fragnon Kani, Kunungolodo, Suron Jido, Chinemeka Joye, Chinemeka Joye. Anga tien fonwena munu be fangala bi ou te ko tien fede fin flambeau fana folo ye minye nshero be o masa o sera mawati de la wasro bena nomination ke ko CNT kanga do akona bo nyobe nyobu ta kanga la de nanga meta me fin de mala fana nantara c'est pour défendre le Mali et les Maliens. Ce n'est pas parce que obetana on y kuna ye mi ko kanga do ta fanto la de n'a bɛ ɲɛw n'a tɛ ɲɛw a tɛ ɲɛw kan filanan ye min ye n'a ye duguti sɛbɛn ta yɔrɔ o yɔrɔ la an b'a kɛlɛ pour que a k'a faamuya n'i ye jahanama da ta u ka duguti sɛbɛn da an bɛ jahanama perefere ni duguti sɛbɛn ye an y'o kɔrɔfɔ fɔ oui o yɛrɛ de ka ɲi an b'a fɔ yan kuma caman caman après o taara o y'a sigi dɔrɔn o y'an cɛ ka bɔ a la don min na o ye Kawju me remercier n y'a fɔ camarade Matala bɛ ani tɔ n ka tɛ si bɔn tigɛ fɔ n ye mun fɔ a ɲɛna mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i b'u tanu de kun n'i bɛ se ka bɛn mais n'i ye tiɲɛ f'u ɲɛna dɔrɔn u b'i déposer a dun labantɔ tiɲɛ de ma kulu le haqqu min rabbika man sha'a falyu'min man sha'a falyakfur tiɲɛ a fɔ n'a ye maa min diya o ka limaniya n'a ye n'a ye maa min diya o ka kafiriya n'a ye filanan ye min ye u bɛ ka mɔgɔw la tromper qui sont anti-français, anti-impérialisme, etc. C'est du propos. Manamanakan de nous. Aya
jateminɛ an ka jamana in kɔnɔ Mali fɛn fɛn ye Faransi ka politiki sira kɛlɛ kabi kun ka na bila bi la a jɔn ni ninnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ a y'a dɔ yira n na a y'a daminɛ hali Zumana a bɛɛ a y'a kelen kelen bɛɛ ta minnu y'a kɛlɛ kun tiɲɛ kan a jɔn ni ninnu bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n m'a fɔ minnu b'u k'u ka na ɲini n'u tɛ fɛ ka wɔsi n'u bɛ ka dɛgɛ min kan fɔ n b'o fɔ dɛ hali sɔgɔma an bɔra kungo de kɔnɔ ka na yan awɔ k'an to ka sɔrɔ ka na yan mɛ minnu bɛ dɛgɛ min kan fɔ la olu de bɛ tutarɔji ni pɛrɛlɔji sanga ɲɔgɔn ma Modibo Keita ka politiki sira ani min Kolobo Kalaba ko min bɛ sen na o sira k'u b'olu ta k'olu don ɲɔgɔn na il faut k'o fana ka dabila jamana kɔnɔ Choguel t'o dɔ ye o Choguel tɛ suya ka kɛ o dɔ ye la preuve il est le seul et l'unique homme politique malien mi réclamé mɔgɔ min nana ka Modibo Keita n'a jɛɲɔgɔnw ka baara bɛɛ kari ka bɔ ka bin ka datugu k'a kɛ ko jakumabo ka maa dɔw minɛ k'olu ni kɛnɛ karaba mɔgɔ kelen min y'i glorifié n'olu tigilamɔgɔw ka politiki sira ye o de Choguel ye et aujourd'hui a bɛ vengeance kɛnɛ de kan est-ce que a m'an sigi k'o ye ten k'an bɛ t'o la ten donc Assimi k'a ka responsabilité ta avant qu'il ne soit trop tard pour lui-même d'abord. Donc, an ka ye la aw kana jigin a kan minnu bɛ kaso la k'u bɛna bɔ dɛ kɛlɛ de kan ka da don an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ce n'est qu'une question de rapport de force u minɛna k'u minɛ u bɛ yen lisiyɔrɔw b'u bolo u bɛ fɛ ka mɔgɔ wɛrɛw minɛ o mɔgɔw minɛna k'olu yɛrɛ sarakabɔyɔrɔw la o ko sogo donna tan t'a dɔn jakuma sogo wa wuli sogo mais minnu bɛ yen n'olu ye maliyɛnw da k'u kan tigɛ ka bin Mali kan tɔgɔ tiɲɛ tɛ u ma min da Mali kan aw bɛ hakili to ka bin musow kan ka mɔgɔw tigɛ tigɛ k'u sen tigɛ walayi a dɔw y'an ka sɔrɔsiw sen kelen siri ka dɔ in siri mobili la k'u sans contraire la k'u fara fila ye olu bɛ min bi est-ce que olu ye yafa deli Mali fɛ wa o kumana jɔnni ye a ba ka nan bɔ ne bolo kojugu kɔni tɛ bɔ dugu la daduga sa mais n bɛ bɔ kɔrɔfɔ la kuma kɔrɔ de don ne an fɛ yen wa tiɲɛ kɔrɔ don taba kuma b'a juti den de wele a b'a kɛ to. Karamɔgɔ Jose nin tun ye race africain Ibrahim Kebe ye kɛnɛ in a nana kuncɛ ni Mohamed Yusuf Bacili kulu min bɛ jamana in kɔnɔ n'u k'a ma ko collectif pour la défense de la république CDR o tɔnjɛkulu kumalasela don dɔw k'a ma ko Rasbach ale fana tun bɛ kɛnɛ in kan ɲininkaliw sera a ma ale y'a yira k'a fɔ wagati min ni fangalatɛmɛ fanga baarakɛbaw furancɛ fanga baarakɛbaw ŋaniya ye ka suma ka du yɛrɛ ma kalo 6 fo ka se san 5 ma ko kalata baaraw n'a ɲɛnabɔ o wagati ninnu kɔnɔ a ko yala n'a y'a sɔrɔ o baara in ni kɛli ka kan maa b'a faamu cogo di yanni maaw ka taa nafolo bɔ ka kalata ɲini tubabuw ko min ma ko dans les urnes ko munna maaw tɛ nafolo bila ka coup d'état k'o financer wagati o wagati walasa n'i nana fanga la fanga paroni kɔfɛ i ma to sɔngɔbɔ i ma nasɔngɔbɔ i ka san 5 di yɛrɛ ma ko nin ko in tɛ bɛn jamana kɔnɔ ale fana y'o fɔ an k'a lamɛn. Fosi ni ça c'est la marque Hachim la production de CNSP 5 ans i ma dɛrɛmɛ bɔ wa député ta ni wari bɔ ka kɛ de président i bɛ tila ka campagne bɔ ka député fana kɛ il c'est possible même que i t'assemblée bɛɛ sɔrɔ et Hachim vient de nous prouver que avec le coup d'état i tɛ dɛrɛmɛ bɔ tu es président 5 ans wa bigi b'i bolo i b'i ka CNT sigi ni mɔgɔ min ko soli o bɛ to yen ni mun ko ko a ba i b'o wuli ka bɔ i comme Kawji bon o de tɛ misali ɲuman ye jamanadenw ma n'a kɛra ten o kɔrɔ yanni mɔgɔw ka taa fɔ k'u bɛ taa miliyari 2 don campagne na ka kɛ président ye mɔgɔw b'a fɔ ko mun an tɛ coup d'état dɔ financer voici le risque anw sirann'u de ɲɛ bi mun bɔra kunun minnu ko Mali kura n'u yɛrɛ b'a dɔn message min don a message man ɲi ko ka transition kɛ san 5 wa san 5 bɛ daminɛ nin janvier in de la au kɔrɔ depuis mois d'août fo sisan o bɛɛ kɛra fu ye o tun ye bonus ye ko transition a commencé à compter du janvier 2022 donc du 18 août 2020 au 31 décembre 2021 au si tɛ jate donc 5 ans à compter d'aujourd'hui a bɛ mun misali di mɔgɔw ma e bɛ taa miliyari 2 bɔ ka don campagne na tu n'es pas sûr que mɔgɔw bɛ voter ye tu n'es pas sûr que i bɛ gagner ni dun ma gagner i ka juru tɛ mɔgɔ la mɔgɔ t'i ka wari sara i ka wari perdira i b'a sɔrɔ i ye juru ta banque la ka kɛ i b'a sɔrɔ i ye so ta garantie la ka juru ta ka taa campagne kɛ i ni jurumantigi bɛ ɲɔgɔn na mais on vient de voir avec Hachim
Sadio Kamara Diao ko il sera coup d'état que ka président ka 5 ans sur ka ma tere me bo o iba assemblée fona créer. Donc est-ce que yani mugo kata milliard fla risqué campagne na il t'est passé il t'est gawar tesra mais ni milliard fla do élection coup d'état la dun absa que coup d'état de marché mais 2 milliards qu'on financer tu peux te dire qu'au chance qu'a boni campagne c'est ce message qui a été envoyé. Allez Poutine m'a 5 ans 4 jours à Dieu donc voici, donc il y a lieu qu'on se mette ensemble, la Djamana sauvé notre nama keti ala kankisi chaque un an dobe coup d'état ni mu milliard francs sur le coup d'état dobe ta drogu frère kana 2 milliards avec na coup d'état financé dobe ta trafic doke kana droga cocaïne frère kana warla et tu finances un coup d'état et ce pays ne va jamais s'en sortir. Voici ce qu'il ne faut pas laisser passer. Amai kafo ashimu munu yaninta mbado matani angania ide munu tarako malikura ulubula kan 5 ans ulubolo ode kan ka réforme ke na 5 ans yabe wulo mune mirila mgoro funa kumulula. C'est ça aussi. Now il 5 ans miri ko bise ka to réforme blanc 5 ans. Maintenant 5 ans il faut bise ka jate mgoro fait comme quoi. Si moi je peux me dire si avec un coup d'état je peux m'offrir 5 ans et le luxe de m'offrir une assemblée, mais pourquoi je vais investir 2 milliards dans cette campagne? Pourquoi on te coup d'état? Je mets 2 milliards en campagne pour avoir 5 ans. Mais avec le risque avec tien, attends donc on sera de la vie. La boue à la carte de mon impasse, à la campagne climat. Il faut mochiter ou il sait qu'à la tromper. Il va se souder. Ni do nyinga oba fo mbe ayoro mina bi ni bigi bodo beta kasola ningo dote shiso bi ateshi ningo me doketa ngaketa ola nyafo una ija Wagner joika dala iga yere wolo ke fenetri iga shogele ke portuye iga fembe sigi o te foye alabo wa ala join mo ba la Europe na oteo ala limoe ala sosoe ala ne ala kuma grindo ibe doye 35 kg do ire bula tseka do che ko le mbaro jole mi gadala anyada finne no nia yo ko jibirila nato me iba soro fo ite fie grindo so ba kidura tisoto ba soro pendo na ibara ite fenye ya fam ala kambekisi anga do go nyonye ala ka jamana imbasi ala kani seda o kambe ala kan kisi sanction ma ala kan kisi nyangatama ala ka jamana imbasi shogel wo ashimu ala ku beson akli nyumana ala ku beson limania la jamana ya ka jo here konna la aka jo ne limane ala kan bel limania anga jigida ala ka no kerante nata no kerante sira no kerante reculer o de tumamulo ka fo anaro de la vie ala ka umar mariko ala ka juma sik ani bokar kamara ala ku ka juma sik kramo jose onye misro ni baro sigi na kala se lame baga jekulu modi twini nga koloshi mi gon menefe abe komi niye opposition croix de dame netoy kaseka fonga la teme fanga walma chamache fanga barakebaw kasi ku koda roini ambalmo demokrasi ko kuma min be fola mali kono baklisani keme kono toni bi kono toni kre marsikalo tlemugani woro nga funga prepelatige di kafo afokunte kafo umar mariko wuli ka do min be ka kanu fe uka kan fasi afemo niya danerema netumba fo shugel ko kala maigaye akabo kafoko aliya fara umar marikuma kuma jugara chugo do sukunte kumbere kuruye kwabi kuru hadamade ni ifununa kase hakedoma ni dimina kase hakedoma ibe fenfo femi tuma dola ni dusukun yitai itina kuma nunu fo nerebe wulika dola sekundi ndamajirala chomi angani kununu bo ansengoro ni shugel kukala maiga chekorobani musukorobawo na ya soroke kafoko aube adon wala umasurunya mugo badon aya nyina fe kwa ka bo ki kambo kanyini finitiki ufe kanyini shariatiki ufe akera ledela afora ledema hali na kera kuma kofe kuma minu apuma ukacha gafengeli ngoni mbe jamana ingono ya bakelizani kime konontoni bi konontono amake anshiko hali ne mimbe ka kuma auye meli maniyanendo ka fo mo ye demokrasi ku kuma fo ka demisim boku bla bolonfe ku ka Musa Traoré ka fanga kele Musa Traoré yere kuma chaman fo ako kwale ka jamana maralila
ko ale ye talenko caman kɛ. A y'a fɔ k'a fɔ ale ye talenko minnu kɛ minnu bɛ jamana marali la bi n'ale bɛ se ka u bilasira u kana talo maa tɛ se ka fanga mara k'i tɛ fili. Dafalenya ye Ala de ta ye. Dafalenya ye Ala de ta ye. N'i bilara mɔgɔw ɲɛ i na senkanw mɛn i kɔ. N'i bilara mɔgɔw ɲɛ i na senkan mɛn i kɔ. Ni ne tun bɛ se ka Choguel Kokala Mayiga ni ne tun bɛ se k'a lasɔrɔ hali n'a kɛra ne bɛ n ka nin hakilina nin fɔ diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan laada kuntigi minnu bɛ yan n m'a fɔ k'a fɔ bɛɛ ka yamaruya min ka di da ye k'o fɔ dɛ n kan t'o ma. N kan bɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Umaru Mariko a ka ko ka gɛlɛn cɛsiri b'a don nka ji min b'a bɛɛ bɛ se ka fili. Diɲɛ don o don ne yɛrɛ bɛ kuma minnu fɔ tuma dɔ la ni n seginna kan wallahi n y'a fɔ cogo min ni n seginna k'a lamɛn n bɛ fɔcogo ɲuman sɔrɔ ka tɛmɛ o kan. Nka min kɔni ye démocratie ko in ye tubabu ka démocratie ko in a maa minnu bɛ démocratie kɛlɛ la a ye sɔn a ma ten sa k'a fɔ kabili 1991 fɛn bɛɛ ma ɲɛ caman yɛrɛ ma ɲɛ yɛrɛ. Ni démocratie tun ɲɛna o a kalifara minnu na n'u tun y'a dilan ka ɲɛ o min bɛ sen na bi u bi kɛ wa. Ghana jamana tɛ nin ye Jerry Rawlings a ye démocratie dilan a ye fanga minɛ k'a di politikimɔgɔw ma siɲɛ 1 siɲɛ 2 u y'a tiɲɛ a nana a y'a dilan a laban a ɲɛna. Ghana bɛ sugandi mɔgɔw fɛ bi diɲɛ jamanaw kɔnɔ ko démocratie sabatilen. Démocratie kɔni tɛ an ka maa damadama ta k'o sigi nanbaratɔw ni binganikɛlaw ni jamana sonw u ka jamana bisi n'a fɔ nemuruba k'a tulu bɛɛ bɔ hali Umaru Mariko yɛrɛ kɛ. Démocratie ko kuma ni min bɛ fɔ ale ta ni mɔgɔw ta tɛ kelen ye dɛ. Hali bi fo ka se bi ma minnu bɛ jamana mara la n'u ma bɛn fɔ la. Mohamed Ali Bacili a ye boli kɛ kosa in na ko waati sera sa Musa Tarawele ka tiɲɛ dɔn ka segin a ma a ye min fɔ o filɛ nin ye. Musa ye maliyɛnw kɔlɔsi ni ninnu bɛɛ u ye nkalon tigɛ u ye nkalon de tigɛ a ɲɛ u y'an janfa. Ala ye Musa ka tiɲɛ dɔw segin a ma Musa tun ye Mali kɔlɔsi. Musa m'a fɔ k'an ka avion feere la ne yɛrɛ b'a seereya 91 rébellion tuma n ye ATT ka directeur de campagne mun de kɛra. Dɔ nana ni photo ye sécurité d'État a nana ni photo ye an ka ministère mobile u bɛ Mauritanie u ko an ka ambassadeur de Mauritanie wele ka kuma fɛ u kumana n ko he n ko président n ko ne b'i ɲininka n ko aviation t'an bolo wa o y'a sɔrɔ MiG 21B bɛ Mali bolo 12 o MiG 21B 12 ulu forlen do Fransi ka Mirage 4 mun na u 3 mun na an kisi a forlen bɛ n'o ye nouvelle génération il joue à Dama au 90 rébellion na ne a compte rendu Musa Traoré ma sa eta ɲininka ani Benjidi ni Kadhafi ye ɲɔgɔn sɔrɔ Alger interprète yɛrɛ t'a la ale b'a fɔ tubabukan na Benjidi bɛ segin a ka arabu la Kadhafi ye Kadhafi b'a fɔ arabu la Benjidi b'a fɔ ale ye tubabukan na a ko Kadhafi ye dɔrɔn ni seginna Bamako bi n mana i deli rébellion ka jɔ ni seginna Bamako bi ni ye mugu kelen kun mɛn Mali nord la n bɛ n to Bamako n bɛ Tripoli ci a ma sa a ye taa ɲininka ni y'a da la n b'a kalama de kɛra mun na o y'a fɔ n ɲɛna Benjidi ko a ma mun b'a bolo a bɛ Tripoli ci a ma bɔ Bamako a don an ko Mauritanie ambassadeur ma yanni aw ka rébellion ta k'u kana Mali kɛlɛ an bɛ guerre don Mauritanie kɔnɔ sisan 24 heures an bɛ Nouakchott ci a bɛ ban a jɔra o pacte ma signé Gansan 91 le 11 avril o de fɔra Mauritanie ye o avion bɛ min n k'u feere la donc Musa tun ye Mali lakana maa kun tɛ sous région na k'i bɛna bi Mali kan a y'a fɔ k'ale ye arme mun to yan ko n'u ma feere nin tɛ se ka kɛ Mali la mais mɔgɔw t'a lamɛn masakɛ kɔrɔ tɛ lamɛn n'a ye tiɲɛ de fɔ jɔn y'a feere o de la an ko n ko ATT n'an ye nɔ minɛ ni mun y'a feere ni e de don puisque Musa taara e de y'a minɛ ni e fana y'a di Alpha ma i taatɔ i b'o fɔ ni Alpha ye fanga segin e de ma n'a fana y'a di ma k'a to i bolo i b'o fɔ mais an tɛ se ka Alpha ɲininka k'a sɔrɔ ATT ma ɲininka o de y'a kɛ an y'a poursuivi ko Bacili ye hali sini ni ne sigi n b'a nɔ minɛ fa ka tiɲɛ fɔ a ye ma k'a to i bolo i b'o fɔ mais an tɛ se ka Alpha ɲininka k'a sɔrɔ ATT ma ɲininka o de y'a kɛ an y'a poursuivi ko Bacili ye hali sini ni ne sigi n b'a nɔ minɛ fa ka tiɲɛ fɔ a ye. N'a fɔra k'a fɔ ni filɛ ni galama cira ɲɔgɔn na démocratie
acquis démocratique. Tiens do démocratie fɛn dɔw di an ma. Démocratie kɛra fɛn dɔw sabu ɲuman ye. Nka démocratie ye sun binganikɛlaw ŋanamu. M'a fɔ ka fɔ Musa ka waati la k'a tun tɛ kɛ dɛ. O y'a sɔrɔ anw funankɛninama don, an nin ka kɛnɛ kosɛbɛ. Ninnu de y'an bɔ k'an ka Musa kɛlɛ. Ko ni Musa bɔra ye diɲɛ don o don ko Mali bɛ lafiya. Aw ma Bacili ka kuma mɛn sisan. Ɲɛdonna tun tɛ kɛ Mali la. Bi dun an ma kɛ jugu sago ye, cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba aw ka hakɛ to. N'a fɔra k'a fɔ filɛ ni galama maa ci ɲɔgɔn na aw bɛ wuli ko démocratie. O n'a fɔ Jose n'i y'a ye e yɛrɛ bi kuma ko démocratie de y'a kɛ. O se ka kɛ tiɲɛ nka démocratie ye fɛn caman tiɲɛ dɛ. Ne ko aw minnu b'a la ko démocratie kɛlɛw, a t'a lajɛ an ka segin ka démocratie. Hali jamanadenw ka laadasigi min tun kɛra an tun ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ne ma taa o. Waati sera sa aw minnu ko k'aw ye démocratie ye, ne tun bɛna minɛ ne n balima dɔ ko ma Jose ni Musa tun ma minɛ e bɛ minɛ. Jeune Afrique ye Musa kɛlɛli waati Jeune Afrique ye photo dɔ ta, ne kunkolo de b'a cɛmancɛ la. A ko dɔgɔ Ala faralen kan ni Musa tun ma bɔ fanga na dɛ, fɛn min e tun bɛ minɛ an tun y'a fɔ ko ka maa o maa yera a kɛnɛ kan ko an k'a bɛɛ minɛ. Sira tun dira an ma, o cɛkɔrɔba taara a da bɛn. Ala ka yafa k'a ma. A silamɛ tun don. Musa de ka waati ni sunkalo sera, mininkɛyɔrɔw bi datugu, ɲɛnajɛkɛyɔrɔw bi datugu. Bi dun hali an ka misiriw tɛnkunnen don ɲɛnajɛkɛyɔrɔ dɔw la fo ni min ye mankan ci. Denmisɛnw kɛra yɛrɛmabila ye. Maaw n'a fɔ yala Jose o tuma fanga de bɛna nin bɛɛ dilan wa? Fanga kan k'a dilan kɛ. Ni maa min dɛsɛra i den na so kɔnɔ, n'a bɔra bolon fɛ n'a ye tiɲɛni kɛ, fanga kan k'a bali o la. O bɛ mini, o bɛ kɛ yɔrɔ jumɛn bi? Musa Traoré k'a to fanga na, Mali finitigiw kulusi kolon tun b'u la, o tiɲɛ. O tɛ fini ɲuman don, fini bɛ mɛn ka sɔrɔ a ma falen, o tiɲɛ. Nka ni polisikɛ kelen b'i ka kin kɔnɔ, a b'i da ka sunɔgɔ. Tiɲɛni foyi tɛ don a ka bi dun. A y'a lajɛ, i n'a fɔ waatiw tɛ kelen ye. Musa Traoré yan'a bi sa, ale kɔni ko jɔnkala, tiɲɛni kɛra ale kun. A filila yɔrɔ o yɔrɔ, a b'a ɲini Ala fɛ. Ala kana jamana marabaw talon o yɔrɔ la. Ale b'a f'u ye n'u y'a mɛn. Ale kɔni ye jɔnkala fɔ. Traoré, an k'a lamɛn bani. An tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye. Peut-être du ka jɛmɛfɔla ye, du ka mɔgɔ sɛbɛ dɛ. A bɛ minnu kɔnɔ k'a fɔ ko minnu ye marifa ta Mali kama, k'a fɔ olu tɛ se ka bɛn mɔgɔ kelen tɔgɔ kan, ka b'u se k'u wɔrɔ. O tɛ nkalon kuma ye. O ye nkalon kuma ye. U ma se o tigiw de ma, n'u sera o tigiw ma, kɛlɛ bɛ ban o don. Ni dalen b'o la, n'u sera o tigiw ma, kɛlɛ bɛ ban o don. U fɛn fɛn u bɛ do dɔn mɔgɔ la. U fɛn fɛn a kɛla SEMA ye, a kɛla plateforme ye, bɛɛ u ye do a maliyɛnw bolo. N'olu ko a y'a to ten, b'a to ten, a bɛ ban. Hali ka tɔw tu kɔ, bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko tɔw bɛ ninnu kɔ, bɛɛ. An m'an sigi kɛ kɛlɛ la, an t'an sigi kɛlɛ la. N'o kɛra a bɛ ban cogo min, a bɛ ban ten nɔ ni Ala sɔnna, Ala ka sɔn, mɔgɔw k'i ban, a bɛ kɛ. Mun bɛ yɔrɔ na bi, ne ye n taga yɔrɔ dɔn, n tɔ tora mun ye bi, a malidenw ladi ka dugawu k'u ye, n ka ladi fɔlɔ, o ye de malidenw a y'aw jogo yɛlɛma, jogo juguya man ɲi. Ni mɔgɔ min ko malidenw jogo ka ɲi sisan, u tigi ye o bolofɛn nɔfɛ. Inshallah kɛnɛ dɔ ka yan na, kabini n'o wulila, a ko an jogo man ɲi, a ko aw m'a ye an bɛ seli la, bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ an bɛ Ala deli. Dɔw bɛ bɔ Bamakɔ u bɛ taa Sɛbɛnnikɔrɔ, dɔw bɛ bɔ Sɛbɛnnikɔrɔ u bɛ taa Bamakɔ. O la senama b'u la, nɛgɛsotigi b'u la, mototigi b'u la, mobilitigi b'u la, u bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ an bɛ seli, mɔgɔ si b'i jɔ ka da, an k'u deli Ala deli la. A ko ye jogo juguya dan ye dɛ. A ko fɔlɔ Ala y'a kɛ, Ala ka jɔn dɔ bɛ yen nɔ, a n'a ka jama jogo juguyara. A y'a f'u ye gundo la, a y'aw jogo yɛlɛma, u y'u ban. A ko Ala n dɛsɛr'u la dɛ, Ala ko k'u to yen. A ko i ni minnu tuguri kɔ Ala kɔ o bɔ yen nɔ, a ye dugukolo dafiri olu tɔ ye. A y'i kanto, a ko Ala ye dugukolo dafiri minnu kan dɛ, an jogo ka jugu ka tɛmɛ olu kan. Ale de y'a fɔ dɛ, k'an jogo ka jugu ka don olu kan. Ale t'a dɔn Ala bɛna mun k'an na, anw yɛrɛ t'a dɔn Ala bɛna mun k'an na. Nkabari n'an m'an jogo yɛlɛma, a bɛ juguya dɛ. Ne b'a fɔ n'an m'an jogo yɛlɛma, an bɛ mun ɲini Ala bolo, an t'o sɔrɔ dɛ. O ye fɔlɔ ye, o ye jogo ye. Ni an ye jogo yɛlɛma dɔrɔn, an ka baara kɛ, baara de bɛ mɔgɔ hɔrɔnya. Baara dɔrɔn de bɛ se ka mɔgɔ hɔrɔnya. Ne ye hɔrɔn ye. Ni i ka sɔrɔ o y'i wɔsi ye, i tɛ nkalon tigɛ ka fɛn ɲini. N'i ye nkalon tigɛla ye, i tɛ kɛ hɔrɔn ye. N'i ye i wɔsi kɛ ka fɛn ɲini, hali ni mɔgɔ bɛ gundo la, i b'o gundo to i kɔnɔ, o
o tɛ waraka bolo waraka la o tɛ hɔrɔn ye o tɛ ala ye dusu ka le tiɲɛ o tɛ hɔrɔnya dɔ ye n b'a f'u ye an ka kɛ an yɛrɛ ma hɔrɔn ye n'an kɛla an yɛrɛ ma hɔrɔn ye n ye n gale ala la ne ni bɛ mun bolo ne ni tɛ mɔgɔ bolo ne ni bɛ ala de bolo a bɛ se k'a di dɔw ma o k'a bɔ a tɔgɔ ka dɔw la n'o tɛ ne dalen ma la petu ne ni bɛ ala de bolo n'an jogo yɛlɛma n'an kɛra an yɛrɛ ma hɔrɔn ye an bɛ sɛbɛsen ta n'an ye sɛbɛsen ta an bɛ sɔrɔ kɛ n'an ye sɔrɔ kɛ o b'an wasa n'an wasara o tuma an bɛ kɛ mɔgɔ ye. Ni nin kɔfɛ ni fili ni galama cira ɲɔgɔn na aw bɛ wuli ko démocratie y'an se fɛn min ma o tɛ nin ye wa cɛkɔrɔbaw t'aw ka démocratie ko in na koyi kungokɔnɔmɔɔw ma ko si tɛ aw ka démocratie ko in na a y'a kɛ min ye a ye min z'a ma o tɛ nin ye ka jamana jaasi ni fini donna mɔgɔ la i ka baara bɛɛ ye bingani ye n'i bilara ɲɛmɔgɔya la k'i ka jamana sirabaw jɔ ni 100 dir'i ma e na 60 koloko juguya ka taa 40 gɛdɔrɔn dilan ye san 1 san 2 san 3 o bi tiɲɛ a y'a lajɛ kɛ a ye taa dɔgɔtɔrɔsow la banabaatɔ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ de b'a f'i ye. Maliyɛnw nin ye dabalibankoba de ye misi dɔw de minɛra maa dɔw la misi 27 o de suɲɛna wa 9e arrondissement cɛdenw bolo dar'u kan aw caman bɛ yen aw bɛ kunpanna nin wagati la an bɛna aw bɔ kunpanna sisan wagati min na polisiw bɔra san yɛlɛma hukumu kɔnɔ u ye maa dɔw minɛ maa 7 ɲɔgɔn misi kulu dɔ de b'u bolo ka bɔ Mande kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sira min bɛ bɔ Sibi kana Kanajigila fɛ u sera yɔrɔ min na Sɛbɛninkɔrɔ postu la k'u bɛ don ni misi ye lakanabagaw y'u bolo da ni maa 7 kan ka misi 27 minɛ ja misi ninnu bɛɛ lajɛlen suɲɛnen de don fo ka se nin wagati la a ɲininen don maliden bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka nin kibaruya in a ka partager Sɛbɛninkɔrɔ polisiso n'a commissaire ba ye commissaire divisionnaire Satigi Kamisogo ye a ko k'a da maliden bɛɛ lajɛlen kulo kan ni mɔgɔ min ka misi tununen bɛ a bɛ komi misi a bɔra Mande kɔnɔ de a y'a partager fo ka se Kure Mali dugu o dugu bɛ Mali ni Laginɛ cɛ hali Laginɛ kɔnɔna na ni mɔgɔ min ka misi tununa o tigilamɔgɔw ka wuli joona ka boli ka na Sɛbɛninkɔrɔ 9e arrondissement na misi 27 ɲɔgɔn minɛra sow na o so ninnu yɛrɛ u defeerela sɔgɔmada in na ka taa tribunal ɲɛkɔrɔ u bɛ defeere wagati min na o kɛra anw yɛrɛ ɲɛna walima ni mɔgɔ min ka misi tununen bɛ Bamako n'a maraw kɔnɔ Bamako n'a laminiw kɔnɔ a ye wuli ka na 9e arrondissement na n'aw bɛ na aw ka na ni bugunatɛmɛ sɛbɛn girimanw ye o hukumu de kɔnɔ anw taara lakalita ɲini sen fɛ ka da kan ani commissaire ka premier adjoint an n'a ye baro kɛ misi minɛra cogo min na ne tɛna n da dɔ la k'a ɲɛfɔ aw minnu ye malidenw ye nin bɛɛ de b'a yirana k'a fɔ an ka polisiw bɛ baara la an ye ɲininkali min lase 9e arrondissement polisiw ma aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka lamɛn bani misi minɛra cogo min na jɔnniw de ye misi suɲɛ u ni jɔn bɛ janfa la o baro min sigira o baro filɛ nin ye an bɛna ɲininkali lase Kɔnpol ma Kɔnpol i tɔgɔ ye di ne tɔgɔ ye Bɔkar Dumbiya n ye commissaire danga 9e na Sɛbɛninkɔrɔ an y'a mɛn k'a fɔ misi dɔw suɲanen bɛ k'a b'aw bolo misi ninnu ye misi sugu jumɛnw ye ani misi hakɛ joli don ɲininkali diyara n ye a bɛ tile dama dama bɔ an ka cɛdenw nabɔ seli ɲɛkɔrɔ baaraw ni 31 ni Noël ɲɛkɔrɔ baaraw sécurisation an ye cɛdenw nabɔ o baaraw kama donc o hukumu de kɔnɔ u sera ka u ka turu ka yala la ka bɔ misitigi dɔw kan an b'a fɔ ten fɔlɔ parce que an ye cɛ 3 sɔrɔ misi caman b'u bolo mun tɛ kokɛta ye kɔrɔlen an b'a jateminɛ Sɛbɛninkɔrɔ misiw bɛ sira tigɛ de ka taa u kunda Mande yan fan kan mais nin don in na ne ka cɛdenw nana jateminɛ k'a fɔ ko misi min bɛ cɛ 3 in bolo ka ca misi 20 ani kɔ ye donc o misi 20 ni kɔ o kɔni bɛ ka bɔ Mande de kunda Bamako kan an ka jateminɛw ma deli k'o ye fɔlɔ donc siganaw nana an ye cɛ 3 in an y'u minɛ a kɛlen ka minɛ k'u sɛgɛsɛgɛ kumakan jɔlen foyi ma sɔrɔ o bolo mun bɛ se k'a jira k'a fɔ ko misi ninnu u b'a dɔnbaga dɔn ou bien u ni dɔnbaga jɛra a nali kan Bamako donc an kɔni y'u minɛ k'u latɛ ɲɔgɔn fɛ yen k'an ka t'u dayɛlɛ fo ka taa se bi ma an ma se ka ɲɛ sɔrɔ misitigiw la ɲininkali fɛn fɛn kɛr'u la u ma se ka taabolo foyi d'an ma mun bɛ se k'a jira k'a fɔ ko misi ninnu bɔyɔrɔ jɛlen don donc an kɔni ye u ka papiyew dilan ka t'o di an ka procureur ma misi n bɛ fɛ k'a dɔn a bɛ minɛ yɔrɔ min na i bɛ se k'o yɔrɔ jɔnjɔn yɔrɔ fɔ an ye ani u bɔra yɔrɔ jumɛn ka da kan Mande sira ye 2 de ye kelen bɛ taa Bankumana kelen bɛ taa Sibi u minɛra min bon cɛdenw c'est à dire n'i ye Sɛbɛninkɔrɔ ban k'a kɛ i n'a fɔ i b'i kunda Sibi sira kan bon rond-point ba dɔw bɛ Sɛbɛninkɔrɔ bɔda la i y'a fɔ cogo min dɔ bɛ taa Mande dɔ bɛ taa Sibi bon mun bɛ sira min bɔ Sibi u nana o sira in de fɛ donc o tun bɛ fɛ ka don Bamako kɔnɔna fɛ bon misi ninnu cayali yɛrɛ de y'an ka jateminɛw lasɔmi o de y'a to n ka cɛdenw fana ye tɛgɛ
tɛgɛ da u kan k'u nati an ka service kɔnɔ ka sɔrɔ ka sɛgɛsɛgɛliw daminɛ awɔ. Mais a donna cogo di k'a fɔ misi ninnu suɲɛnen don kuma in bɔr'u yɛrɛ de da wa walima aw y'a dɔn cogo di k'a fɔ misi suɲɛnen don? Bon an ka enquêtew ye sɛgɛsɛgɛliw de o an bɛ sɛgɛsɛgɛliw kɛ an bɛ mɔgɔw ta kelen kelen n m'a f'i ye n ko cɛ 3 don wa u bɛɛ bɛ lasigi k'u ɲininka k'u dalakaw jateminɛ ka tila k'a ta ka da ɲɔgɔn kɔrɔ kumakan mun bɔra mun da jɔn da ani kumakan tɔw ye kelen wa est ce que sɛgɛtɔ kumaw b'a la wa misikulu fo ka taa se 20 kɔ ma tigi kan ka sɔrɔ la o ni tigi ma sɔrɔ la sɛgɛ kan ka don ɲininkali fɛn fɛn tɛŋunnu la u ma se ka tigi jɔnjɔn foyi fɔ misi in na bon an nana jateminɛ misi ninnu yɛrɛ fɛnɛ la tamasiyɛnw bɛ bɛɛ n'a ka misiw la olu minnu bɛ tugula misiw kɔ olu ma se ka misi tamasiyɛn jɔnjɔn fɔ an ye ɲininkaliw fɛ ce qui veut dire que fɛn mun don u y'a ta de ni haraba ye donc tamasiyɛn minnu bɛ n'an y'a jateminɛ kan an tila ka segin k'u ɲininka mais u ma se ka tamasiyɛn foyi sɔrɔ ka fɔ an ye mun bɛ se k'a jira ko misi ninnu y'u ta ye donc olu de bɛɛ y'a to an y'a jateminɛ k'a fɔ bon ni misi ninnu ni olu ma k'olu ta ye forcément i b'a sɔrɔ a suɲɛlen de don o nɔɔni bɛɛ la an ye communiqué yɛrɛ kɛ an ye communiqué radio so dɔw la k'a jira bamakɔkaw n'u a lamini bɛɛ lajɛlen na ni mɔgɔ kɛra bagantunni surtout misiw n'i b'a hakɛ dɔn i b'a marquéw dɔn i ka wuli ka s'an ma 9e kɔnɔ voilà donc an ka ɲininkaliw fana k'i la parce que a tɛna ta ka d'i ma ten k'a fɔ ko e nana k'i ta don ɲininkaliw bɛ tila ka kɛ fɛntigi fana la bon n'o ɲininkaliw kɛra la an jateminɛw yira k'a fɔ k'i ta don alhamdulilayi an bɛ baara kɛ ka ɲɛsin procureur ma an n'o bɛ kuma la an bɛ ɲɔgɔn wele an bɛ ɲɔgɔn ka kunnafoniw kalama donc o bɛ se ka kɛ sababu ye n'a kan ka di an b'a di n'ale ka laɲiniw ye voilà. Sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la anw ye kibaruya dɔ fana mɛn k'a fɔ ni maa 3 min minɛra ko ninnu ye lakanabagaw de ye an y'o fana mɛn yala o kuma balolen don wa? Bon lakanabaaw tɛ parce que an ma papier foyi sɔrɔ o kun mun b'a jira k'a fɔ lakanabaaw don an b'a fɔ yɔrɔ ko citoyen ordinaire de don parce que lakanabaa a bɛ fini don ou bien a sɛbɛnw b'a kun o si ma sɔrɔ o bolo donc yɔrɔ an tɛna se k'a fɔ lakanabaaw don an tɔgɔ ni pour nous citoyen ordinaire de don voilà donc minnu y'u tɔgɔw fɔ k'u fa tɔgɔ n'u ba tɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɔ an'u bɔra sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na papier kɔni pratiquement a nɔgɔyara an bɛna t'o di procureur de ma ale ni crime ka kan ou bien hakilina mana k'ale bolo ale b'o bolo kan. Ne ko sɛgɛsɛgɛli a m'a yira aw la k'a fɔ maa wɛrɛw bɛ kɔfɛ walima ni maa 3 ninnu dɔrɔn de don wa ani misi in bɛ minɛ wagati min na aw y'u ɲininka u ma mɔgɔ dɔw tɔgɔ fɔ u bɛ ka taa di min ma wa walima u ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ a b'u baara ɲɔgɔnw fana ɲini k'olu dɔn wa? Sɛgɛsɛgɛliw ye fɛn caman yira ɲininkaliw sera ka sama anw ka se danna ka se yɔrɔ min an ye baara kɛ ka dan o niveau la bon procureur fɛnɛ mɔgɔ lakalalen don n'a ye papier ninnu sɔrɔ ka da ɲɛkɔrɔ voilà ni baara min mana kɛ ka fara an ka kɛlen kan a bɛ se ka ci sama ma o la comme a bɛ se ka ci sama service wɛrɛ ma parce que anw yɛrɛ ka jateminɛw yɛrɛ k'a fɔ misi ninnu si ma bɔ Bamakɔ yan bɔyɔrɔ ka jan bon a bɛ se ka kɛ sariya baarakɛla wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ zone kɔnɔ minnu bɛ se ka procureur dɛmɛ a ka baara kɔnɔ n'a bɛ se ka ci olu ma an ka baara in nɔ kɔfɛ minnu bɛ se ka wuli ka jɔ wɛrɛ kɛ minnu ta in tɛ kelen ye mais an ka ti ye fɛn dayɛlɛnnen de parce que hali san caman kɔfɛ an ka ti kelen a bɛ se ka taa bɔ fɛn wɛrɛ kan donc baara min don an ye baara kunfɔlɔ de kɛ a tɔ bɛ kɔfɛ. Nin n'a ɲɔgɔnna ko ne kɔni b'a dɔn k'a fɔ 9e arrondissement ye polisiso ye sigida 4nan kɔnɔ bi min bɛ ka lakana kɛ kosɛbɛ ne ko 9e arrondissement fana ka baara ye ka taa lakana kɛ hali Mande kɔnɔ wa? Gana an b'a fɔ mɔgɔw ye kuma caman dɛ. Bon an tɛ an ka baara foyi kɛ sɛgɛsɛgɛli baara k'a fɔ ko an ni procureur ma la bon comme mɔgɔ b'a fɔ cogo min la sécurité n'a pas de frontière ani a bɛ Mande mun fɔ la gendarmerie minnu b'a a secteur kɔnɔ an n'u bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ani sebo bɛ ɲɔgɔn kan fɔ ani finitigilakaw tɔw bɛ ɲɔgɔn kan fɔ bon don n'a nataw la u bɛ se ka ci bila an ma an k'u dɛmɛ u ka baara la ou bien an ka baara dɔ waleya pour que o fana ka baara bɛ se ka ɲɛ an tɛ se ka ban o ma o de b'a to an kɛlen k'an ka baara bolo an b'a sama kosɛbɛ à chaque fois que ni ci cira an ma an baarakɛ ɲɔgɔn finitigiw fɛ an bɛ wuli k'an jɔ à chaque fois que an ka ci yɛrɛ bɛ se k'an sama ka don zone min kɔnɔ an bɛ laɲini demander an ka procureur fɛ parce que an bɛ se ka taa an ka baaraw lasama ka taa yen cogo min o de b'a to an ka cɛdenw b'u ye fan caman mais fɛn min don a si tɛ kunnafɛnko ye a bɛɛ sirilen bɛ décision ni procureur ka laɲiniw na ka caya awɔ. Kɔnpol ni misitigi ninnu kɛra ye fɛn ye walima ni mɔgɔ min ka misi tununnen bɛ a bɛ komi i ye kibaruya lase radio minnu na a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ na nin mɛn olu m'o mɛn yala sɔrɔ sira jumɛn bɛ aw la ani misi ninnu bugunatɛmɛ jaw ni bugunatɛmɛ siraw fɛɛrɛ dɔw b'aw bolo hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛna wuli ka se aw ma nin ko in senfɛ ka da ka misi suɲɛ cayalen don dɛ aw bɛna bɔ ni sira jumɛnw ye aw ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ numéro kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ b'aw bolo wa? Alhamdulilayi rabbil alamin an ka numéro kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ yen u bɛ polisi la ka daminɛ an ka centre national de transmission na direction na bon bɛɛ b'o numéro vert dɔn polisi numéro vert n'i ye weleli kɛ k'a fɔ ko i mago bɛ 9e arrondissement kɔni numéro la o bɛ hali n'a kɛra a commissaire ou bien a commissaire adjoint ka numéro a ka ca ala fɛ olu bɛ se ka sɔrɔ k'a d'i ma fɛn min ye laɲinikɛla tɔw ye minnu mana kɛ misitigiw ye k'a fɔ k'u bɛ se ka ye an tɛ se ka ban ka mɔgɔ wɛrɛ
reçoit an bɛ bɛɛ reçoit surtout que fɛn min ye dilanni sira ye an b'o de kan an bɛ bɛɛ lamɛn an bɛ bɛɛ reçoit donc ni mɔgɔ nana k'i ka misi tunun na sɛgɛsɛgɛlikɛlaw fana b'an bolo yan n y'o de f'i ye kuma kɔnɔ an tɛna i ka kumakan ta ten k'a fɔ ko e ta ye tiɲɛ k'a fɔ ko an b'a ɲɛɲini k'a d'i ma a ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw b'an bolo n'i sera yan minnu bɛ se k'i lasigi k'i sɛgɛsɛgɛ k'a ɲini k'a dɔn yalama i bɛ ka mun fɔ tiɲɛ b'a la wa preuve jumɛn b'i bolo k'a jira ko e ka misiw don misi hakɛ joli don donc tamasiyɛn mana kɛ misiw fana la an b'o bɛɛ ɲininkali kɛ mɔgɔw la donc ni ayiwa mɔgɔ min taara o siraw fɛ k'a fɔ ko kumakan b'i bolo an bɛ papier dilan i tɔgɔ la ka procureur ladɔnniya ka sɔrɔ k'a ci an ma fɛn min ye laseginni misi ka di bi an filɛ don min ko bi an ye papier bila procureur ka bolo kan donc ni dili bɛ kɛ ayiwa ale dɔrɔn de bɛ se k'a yamaruya mais an kɔni tɛna se ka ban ka maa si lamɛn parce que n y'a fɔ ko an ka ci ye fɛn dayɛlɛnnen n'a dayɛlɛnna a bɛ se ka taa a bɛ sama ni mɔgɔ sera an ma n'i ka laɲini misiko in na an b'i lamɛn an b'i ka kumakan sɛbɛn an bɛ procureur ladɔnniya ala sago sago an bɛ baro in kun cɛ mun kan ka da kan malidenw bɛ k'i lamɛn fan caman fɛ nin wagati la kuma laban b'aw yɛrɛ fɛ k'a fɔ wa parce que aw ka baara in fana tɛ taa ni jamanadenw ka dɛmɛ tɛ dɛ fo kunnafoni ka d'aw ma de aw fana ka se ka baara kɛ kuma laban b'i fɛ k'a lase malidenw ma wa ka da kan nin ko in nin ye dabalibanko ye dɛ kuma laban bɛ n bolo k'a se an ka population ma k'a se maliden bɛɛ lajɛlen ma finitigi fanga b'i la de ni population bɛ i nɔ kan fanga de b'i la ni population bɛnnen don fanga b'i ka baara la ni i bɛ kunnafoni ni renseignement sɔrɔ an tɛ se ka o fɔli la mɔgɔw kana finitigiw kɛ siran fɛn sisan filɛ don ko bi n'u ye fɛn fɛn u ye fɛn fɛn jateminɛ mun tɛ ladalako ye a ka kan a bɛnnen don fana u ka wuli ka sama k'a fɔ an ye n'a kɛra ko jɛlen an b'a sɛgɛsɛgɛ a bɛ fɔ bɛɛ bɛ lafiya ni ko nɔgɔlen don a ka ca ala fɛ an fana bɛ wuli ka jɔ kɛ pour que an bɛ se ka dankari o kolu la cogo min donc ne b'a ɲini halisa mɔgɔw fɛ ni renseignement de y'a to an ye nin baara in ɲɛ sɔrɔ o renseignement kelen bɛ se ka to an bɛ ko caman dilan walasa insécurité bɛ se ka gɛn ka bɔ an kɛrɛfɛ cogo min an ka population bɛ se k'u ka taa ni nali u bɛ se ka waleya cogo min ka sɔrɔ u ma denw an kɔni b'o laɲini mɔgɔw fɛ ko i tɔgɔ ye di commissaire principal Boubacar Doumbia ne ye 9e commissaire adjoint ye an bɛ fɔ i ni ce merci n ce an balimaw aw ye nin baro min lamɛn sisan aw kana dan baro in lamɛnli dɔrɔn ma a ye kunnafoni partager a bɛ se ka kɛ aw ka partage bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ min ka misi 27 suɲɛna o tigilamɔgɔ bɛna bɔ nin ko kalama mɔgɔ minnu fana ye misi ninnu suɲa u bɛ fanga tigilamɔgɔw bolokɔrɔ sɛgɛsɛgɛli bolo ma donc a y'an dɛmɛ aw kɛra yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ hali n'aw bɛ jamana kɔ kan a ye nin partager walasa diɲɛma ka se ka bɔ nin ko kalama n'aw ye kibaruya wɛrɛ sɔrɔ numéro min dira fanga cɛsigiw fɛ n'aw ye kibaruya wɛrɛ sɔrɔ a bɛ se ka ne yɛrɛ wele n ka numéro la Rasjal 78 69 13 16 n bɛ segin a ka nanzarakan na 78 69 13 16 78 69 13 16 ala ka misitigi a garisɛgɛ don a ka misi la nka a tɛ taa n'aw ka dɛmɛ tɛ a tɛ taa n'aw ka kunnafoni partageli tɛ walasa diɲɛma ka se ka bɔ nin ko in kalama misi 27 maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nin ɲɛ d'a kan 9e arrondissement kɔnɔ n'aw ye nin ja ninnu sɔrɔ ala k'an to ɲɔgɔn ye